Но при этом да, действительно давненько Так, я хажа, it's Allah ханте харцо кулшбат, что Элла дочтек шейгар тадаханте. Дяхан, أسبوع да? قدو ها حاجة إنس الله هو تشوع تاني متى يزن دات خلاموس تبيش بوسل بواتزل إلاموس دات شو يزن الله دوش دات تاني متى لا برستا دي بلبول شات شيجر الله هو إبوشن بوش ناهن غرزنا شلوكش بوبليل شبوخوش И суннат дуй, от суннатец манипулировать, да еще хар суннат дуар, суннат ац бош, что выгодно дег от суннат юка чудик танцар. Оранче дал халуду. Zunder zorg sunnat bo dosh yo dal noch chwa che har humsh da ter kho je zikr de shahadi una sunnat al har dadu del chu ta pol ne dabu beler khosh tale و de jenesh liu shien lo Да, chu liel dori цепдер, din да, shien цепдер. talo chu taliel dori zeit bot al muqbo ala shah ala pos mangi kel ta ter marabo damu belen so marhaba ta ورخ مارخي إس مارخي قوش ريمبو ورخ دك دوس قو خابجي توش دو ألري ويريمبو ورخ إس خابجي ورخ خابجي أردول Халиф, даже цухенах, ще хинстхадеда халот свой, цюнх нисар хой халот свой, цухенах хилбул и беккенах, ше сюл хаузде, ше ламаз мартлу шхилбул нах, будет действительно цадаггарца религии, лелем был, религион нах, цан хин свой обча дучтал, хумш цан, и хез задать, и хез царь в жизни обал дир дацар. ويتسار مودو أوبو وقت ويتان بيشوف دايلهم شبوش نوكا ويأتد يشتغل سار ميتشل ديبو Ну вот и Бокас представить нехенц и освючил хадеда ценисер хуэц на шею юрта тха юрта баштелец шичали меги поехмар шиприемник энтхил зуд хщенуслятанил цушин хаялини шею шиши и هم ждадич они с ума сошли, мне кажется. Хайрбой говоришь. سار شجع ديتش ترن ده دوا دايل وقت تاعي أو يتشون Да, я говорю, там, вчера, хайр вялу, гал вялу, и так я позарял. Вал говорю, мир бехтер бар. Zorg. Zelf is biertwa. Nu de kringsen att hon är det nog bara och jag ska måste bli så också man blir. قالوا ما تسكرين короче, из-за Эверкостинг. А це жена или боятся, då det är жена och så уже аргумент чекаю что да. И så nog det det. Сом чувел сан, шин минута цинг, дуях, ой, цадуах шнохче ол, кодуах шгасте ол, цадух цанохче лютик ол. И я там решил чуть-чуть, отере сел. Ну, krigsmiddel да, он скорее всего. Хэ сун, приблизительно хэ сун. إذا حقي خرسي غورين مرة يالن تنسى صورتي يقنا جوقز. И дермат слечу надо им да. Дик Ханни из фотография она гуляла по пабликам. Я жду, пока Аллах меня покажет, накажет. Что-то такая надпись там какая-то была. Билгал Дексудосун. Ламон хохотин подписчик тин фанат твой от Крикси. Wel, ja, ik nog steeds boentje als wat ik van Хорватом, то один я говорю. Из полностью кеч бунчу их кану уй.
Olha, o bonadan bayağı güzel bu akşam saçta hukuk diyor. Onu zaten yapalım. Туан так, алкоголь шу момент, очень серьезно дуется гэрсун. Взял на уба, а язычник шоушки ждут олалам, что халды офтут обор, сам ждут, а собор сама хозяйки. Вар, и та чен шукуза, саиш букуза буш, та хроники нарни чур, та омшу сон забрия шумет. So liel die boš nachtā, es bičāns to, it's a lielos, bet bijis a bērģā, megš varizam, ja obalts a bēšu, Is that nice, bo Khalifs. Iemāc a boju, to liel die tāns, ja, nachtboju, što tol, ar lielos, ja tag dēš, tajulhum šie, dagoliš, tak tu ot, ja drūšt, šie luč, ēmlē, šie luč, dinē khališos, mērš mau nafšani mā. No to dinčolu, Gradējuši humanitārie dolari, وين رازنت زياد شيء نو دين تيعلق شيء ديت وتلعبوش بقول له شيء دين زاني Ламан хуа, тюн на ножах бою бохш, махезасун, хелиеш, хонхезит, ма, та дуэль, ахишки, санти. Zo'n doek gaan nu, zo'n samen, tja, het er hier iets aan wat ik weet, van oil niet zo, het er dat zijn. Ja, ze argumentują, we nog чего dat, ido, we kaldak die alle die, до вахуэсэн, تقيتك إشارة до, и он alle эволюция личная задача, если его что думать, если его что думать, я. Бузов динчо, со арвелахин со хэч динчо вон бокша. Din licht besloten wat zo. Ik heb jullie zo heel schoon makwa. Do makwa je best wat je viking je jullie zo nadien en dan heb je jullie zo bochana. When al honderd al hier zo is liel zo de nog zo wat is er je nog zo man dat al wel zo heet om zo heet om dat dus zo ha ba oyu boeddhist kala ba oyu christianin kala ba oyu ba on zo het allemaal dat ba on ik heb dat gedaan. No, je komt meer hoog van, ja, nog zo, want ja, nog zo, geef me best wel goed zoals. Bela religi doas mo noch mata dalar so ta religi la khaleh way desh tsakhala tan religi ver warso ta ka yo tote wa religi lelo ushla khazon religi lelo ushla noch mata religi doas der 100% ueri noqso eto religi doas noch mata tsakhalar baan so hudu way desh ta religi tseliyelende Zor khazon Хез. Noche matar religi mo Din. din gauri o kana ga Din религии, уха, din уду. yet Islam, yet din gaura o religi siena o no gorge noche matar Gaurach ol religiach ol sa ol religi duash dat noche matar наложниц дуаша дат наложница. бан одуха вот гва наложниц дат религии дат и хун дат ха и цуматта хир дерцар хум лелин это идеологии религии ца придумать ца дая зо шеню хум иштиеш не зо хинс бин иштиеш до бош صبر. لي هندوت أخوي دوش وليش متغلط ويت غلط ويلولا غلط ليشتونده دوخ أقلولا بولشير دين خل شوي إدواش اشتوك دهكم كردو لولا بولجيرا دين دات ريليجي دواش دو دين دات ريليجي
وين متى نوحش متى ريليجي دوش دات Din borstel, doš mičerdēli tā. Din boš te gala kits duk ne din no išlauva senar vai deišo nitan paslēni juk. Это приход туша локоштро именно din eller så go ne go genso ugelle duk. Och ne go ra on eller avas. Это религия دوش دات نوحش متى. ده أسمى خا سونم سكرين نقع دبا حاجة تشتينا Bulat tvok, šo akcum goli hurda atceries, Halif. ده هو دو Bulat, Hezion, Vistruljon. Merkez lēmas diešo negins vistrūj. Maršal du mosē blāt, vegā maršal du lēmas din vēļš, išalā. Tā ir tā. Halif, palamaz diešana, silgnaš hausdūri, alamaz din vēl. Es šoči kog pelkštī polni kīt, o šoči kuli da hutus lēmas dieš. Izmi, hint huta, iman čērdelč, es halgbu. Marshall numasayı. Ali غصدك مارشال. Maršal, o, nošo, ovad ma tuhkaner, o, bene, maršal. Mogš mērš hilčāne. Udo Yok, halde. Bu sobdien dadāžo šujocu Francijā, es buja kēfič, viņš bēlā šujocu. Tatar bu oldu. Tatar. Ca keller موالد الله признать صوابي الله признать لك مسا Koyuyor. هرالا وين ديسن دل Макрон, отшавал шкерта было сара ногти барет, а век сейчас не зачем. ده ماكرون سارا نوش ببخون ساعة فرانسوز تولوش Мейн, вот, تجي حيلات. وقت أفغانستان لامز كرا أو لامز يتما بولن دو كيك أدو كيك عرشكوش ديت دادو يكن بسم دوش حياكن أفغان نجم بويتن توش إثبات إذا مورفيو لك بوي بسم الله خزالامز كرا حياكن جو مورفيو بس كده Ba'buja büyütek. Dava Ba'buja ba büyütek. üründe yüzü opşet senne prema diyor. Ostopirlo, Uber ostopirlo, senne. ostopirlo. Morfi be şayok şegi. Dakika galok kiniyor ti ursak şti hona halavaş. Intu ya gadon kas lamas kara bel da hostin da kan sutin. Bis toşe go. Och sultanieg, och čuāne das an bušvets un izi čuāvolā. Tas diezgan din nokčumatrā religi modoštās, i nokčumatrā mūhdu. Tas ihua muhāž gatu. Halati čudarties. So kuchwa olchin ta izi do muhajir allagi sochwa mahal sraz er ولش وعجل بيشيون ليلة خلات ليلة لا مزبوطة كروتش ده ورش ترشنش بوش أريوش بوي أو كاك بوشيني كيك هايو قط ترش Halif, تاوش تهاش بيحكم بو Halif, etwa Jin اه Erdoğan, Jin Erdoğan bek bu iz. هاقوى لبويهم يوقعون شو شايل عن شو نيجاتيف إذنو تو حاجة يشكل حوا واحتاج حاجة ما أنكروتي شاء في الله حالة تصح دوخشوخ نموستك روتي شساح دوخشو. Enesid حاجة moje niebo da urbovucu, Ta el بز burak seviš, بز ta bez البراقة el ده حاجة buraka. Прямым рейсом на 7 небо. يوخ приседание واقع انشغال زلتك تغير كاتب سان دافي جوي. واجا ما ديسي ما اشتوني قاخلان يتني كتيبش بيال ما دوقع نسوني خزز.
هو ارشد ده اللي спецоперации короче تا 100 голов или 50 голов то реакция хоша арбол была ишбуй قواهوشن يوروبي كثيرسكي خرشيشتي الله ايش بويمر عاديش قوبل ديش وش قبلوت كشكروش الدنيا عيو يزيد عوني يغنيوش نشبات بسم الله وبرحت ويوجه كثير شبوي ويقام من غدن بول أحمل قام تيلات شولق بشتابن طوبل يأهم البيت دل شو دالن образование медицин شاغل ويوجه مبوي كيفيش مثلا دل هو ويوجه بغير شو ناحية شات سارة просто гуманитарная помощь даже стоять там هو حد يقول اوك شو بوصل دو الوقت لا ترمس دي تدوي شو ما يحصل كيفيش بوصل ده شو بوصل بتشا قولش مدر شو هوك حدا ديز او قبر دو شو تايلر ده تايلر وقار بوتشار بغياتش بيش وجه بحان قولشتو شي قومن غدتشنو الديس وجه دوقه ده رئيس خيل الديس هو ميال بو كيفيش ديك دوشو كيفيرش دولش ده لات دولشو ده الخانيخ دولشو ده رئيس خيل اشتقوم ميالدين دو قوقار ها بو هورش كيفيرش مرتج دايلهم شو الديس بوخ ويجي دان ديرت ديس نوختشنم شو بوزو بيجي ريبو ناخيوتهم شنوخش قومن زيبن قطعبايت بنات مش تعلق تاع يتير حلق يقولش يتير ايش دو اي بيتش تنرو دو ديش دا دو ديش عطاش يخمش تيجي دو ديش ايش تونم تجينا تاري دو ديش نوخش قوم دوش شون ميشر خزم تا شو دو ديش تا ترسم يكات يكش بيرق شويتي ونيدي فلسطين ديمونستراتيا وشو إجا نوخش هم اري ولم نيت شو تعلق تاع يتا يزدت دا يشهر مايات يات دا شن شاستت دا دوي تصق حيزو يشهر يات نوخش هم انت هو تمسايح شو تعلق تاع دا قطع شي قدونا شي قاعتوش قياح شي قاعياتا شي يوتشل يدونا زانك شي قميلش سياش شو نوخش قيرو وياتش مدوشو ده دو قوي عم تشاو خور دي عم تشاو خيني هنا دين دوزل وهنا دين شا دوز شاون بو سبب شي نجيش اخو الديل وقور شو المرغ استدوق شو الموات مش دوق شو انت شو بول ناخن يا شو اوغروش ندسم تليت نتوا ديك تبو وبشي بعد لو بوي نوختشن اش لو بوي نوختشن يا شي هم دوت شو نوختشن يا شو اوغروشات ايش المرغ ويو هرشو تا قالو ستوشو وقلا داتا ار تحقت اوبكواتياش يتا اوبشد بشادل كرتين دا وقتن تسه شو تسه شو يكش على شو اش ميالدا اش لو ميالدا داز واش نشون اش ليتشكو ميالدو تسك وشون دا يادش قبش دو شو نوخ ما تسخن تو ما بقيش قامش ديرخ الشيء نتاع عام مو بماتش حبه كان قامنش مواتوش بوح تاع خدوت شان جرز وش ببات شي مارك عزينش ده عودة ما بس ناخي اش تير ستورا نو دوتش ديجو نوتش قوم ستور شادك ده هو تندت und zabuket in san host in erschkel hocket der busch boerst und zogante tachtas business bui khoza pod oile kasittesh اش بريمير يوت هاوسر دو قياتي قيتاتيش شتوك دا هوك ايش لورد هما دات نو زاتو شيشن تخيش واش ما دات شو بوصل دي شو الله ايش فاهم العديش دوتش دعوس واش نو اصلا بوصل نا بولتش شو وشت الله هو فاهم روبوك هوكش دات او تلوت دوكش اش بروباغانديروت яш дол дин дуй чу ахош тик ток чу мос орга яшеч яш махлош хош яш вот бусол дин дис абсолютно ايش том жду так что شو نوختشي دبوش إذا خبرش دويتش تا اش اي خوش بول ناخ دوق مو بيوق يو اي خنا قيت اش سامبا شو الو شو قار اي خوش دوش تا بوسو بيت بوسو بخل ويرتشي الدين و شو ايش حد يشتغل نوختشي خلو شوات بو عشان دقا شو ايش مو يت تا دين تي شو عم ده تعليق هما شو مدر دك ديتش تو شو ديش دوق نوختشي هو يو دين ليه مولي вообще دين تموكي دين سيتي ده برضه دين دو سي ميشادو دين خو غيل خو ازدن خو جايتش تشوات امت
تعد مليت دول تعد ستوين تعد مليت غلقي دول تعمت حياقش مش عارف بوصل دين شو نوختي هم يتدوخش دول هم جويتش ما داتش عشان شن واتسو حبي وده ده نوختي شنو دات سامي عليك شو ما نوختي دايش نوختي شن تدين نم دات تا هون يعني ايش دين عواتا ايش دين خليش واتسا زبر نسي وميجون ايش باي ميجون سير خملش وميجون تان اش بشيت ميجون تان دوبي ان دو قلب ميجون تويغم تديتن دايش اي هم تونم تديلان وشو دايش مولش بتوت يحتقي واذا هو خالط يحقو داتر موخ مارش ما بين عدو لو خو شو حواري هر قمي يشتنق هون هذا يزي شو هون هذا نا قوة طالعهم شيء اتشبين شيء ايه اش ميالدين قمي على قوم شو جوا بوتر دوشن ايه الو ذكر ديش مش قلبوا شو دايلهم شيء خلوا لك تقواتي شيء المرء يعقد تبويح نوختي تبويح عادة تريد عداختي اش اميالديتنك شو المرض يدوش دوشن вопрос только во времени. خلي قديش ده حق شلان موجود شو عشان واحد بيمو يتيريو لا كسر فيه بس يا كان حق شلان موجود ده ده هو ايتنو ديتس بشاي مو ديتس مرهم ده يدوم أنا حشول عمتي Просто любой сагу. Ой, лейш, кта ген угат савиз. Ой, шадеш бусал бду. Бусал. ديل ده أصلا ويش هادش دوت حق وات أسيت أج مدري شون حط بوسط خلا وات Bats boos, duitser loe. Insa, busal dinan duits, dat tas des boile. Het is zo. Busal din hunadinak, doe busal de ish dati, busal wush dati boos. Bredit, wil sanachbu. Ach, isa wat, zijn nu ga je to, je het program, je. Sa abrazawani, ja, tsuneer. أصلا دبلومي صورت باسبورت صورت هذا أنت دون ليش كده هذا أنت primo esse jo daí Goed, baatjes. Ja, goed, bush. Liel die, wacht in bush. Half het iets en datzer. Riska iets doelgaler is ta inzeri. Doors dat is. Het alleen iets hawaii is maar hoe idigo dat is woord Главный враг цера американец был. Сугаск Будь лишь проброш, халева. Америка, Кира Хуш, Садел, что Америка, Кира Хуш, ах, и was da уцель, все равно. Ist System, Glask. Ja, deu da. نيل ده يا أصلا تجس دكان ده دوق صديق ترى قوة من الناس إنسان غير عشت ولاش شلو ديل ده غير صبر دي سألش عطى شو عبول كان دوش فيش لما ورادين Что ты сказал? أصلا ولي Бусал كفش سألش لسه دوكي ستعوش شو شو بيحكي موبيل Tuzi cara, busal ya, sunya adini ya, gamburski, onu nerede hundu içkena. Sen doğa vistrilus ya vistril dog ya muat kelch muat der maço. سان كانتوري ما بوش دوكي سان كانتوري ما بوش İman çöya. Кантуру разрешение цейлок дуки идук самада İndan diye Omar, gamburski. Omar. İstalan. عمر حدا ايتان غير تفرسم عمر قولت صنخ عمر فتفى دو عباك Fatwa. Fatwa كده دو Omar دو. как ПСС защищать слухай تعمل دوكي تعمل ويشادش بوسو دوك بوش يخود ناخن خبال بوحال حدين صحوب إكاكو خرين دوش تواي عندنا امريكانسكي ماجوتش سيا وج ماجوتش يوتي عقب الخطوف ذات لوجي شهر وقبصوا يا دولدا خاي إسرائيل بوشي
وين منشدو ده وين منشدو اصلا هاي والله ما تشكوتهم هاي والله شو لدو هيدا شون او لدو شاش بون زمگت انتو تقول شلت ايه تا программе تير هنا دي اتو программе что бо ala iştana liloş nah dalari şu tondu alda kum hıdır اصلا شويه نرمي تشايل شدوش دوش ساعه دوش nach بوت ودوق بش مل وتوش ايه اوش قيت قوي وتوقع عندها ملاقي خيتر دو اوش سون اوچوا ليچنت هذا ويش واسر خوچوا نا بيستوجن سيدا راجلنا باتسون سير سقش كزبال بوسو سير دون زهون يدن اشيب شوار نيدو نوتا قيتم بوچوا بويش بيت ايتو اتاغون چول چوي چو ديكان توي انا يدن اللي هو قاسق سون вообще интересно تو так личная жизнь меня вообще не колышет это проблема Сохузне личной жизни сагатл, что зудрисан элдити соошкаят мадастосла. Это ока ком проблемы ючи. Халичные проблемы, халичные переживания, что холдаю нахам. Ком лазам дин ком хом духза цундера итцел шугат куратер миллиард доллар шайл Аллах масума шит йол ша шу аслан нереально. Ялч ниран химак вади о шкиц ду қисан дачугалхам. Шахучо алиш сгалцевалях лично селерч схездуксон от арцуевс. Тхадейл, тхадейл шу Аллах, шу арабский Аллах, тхадейл нохчедейл убуш. Тем багар хадейл дешно штукуш. Дуй шун хези запись. Вот YouTube чаюкыз. Es منو زورج تون الله ديلا شابك توخل دعو اصلا вообще تحنيهم نتيش والله يتيش وات لوبيان كنتن الله ده табору мو Слава. эду ала Лубянка Каширское шоссе гоняден гели и ютун цига за квадратные из юрциг ФСБ здание и юрца поклонение Лубянка, станция Лубянка, Лама Юсинис, Дуалячу, метро Чу, Лама Юсинис, Дуалячу. Руслан, что образование, я там, Петровка образование 37 Петровка 37 Петровка из Киеги, уголовный розыск, Петровка 38. О, да. Лубянки из ФСБ. Образование, еще шмоху, что нахуй. Образование Дюшена, Петрокшена, Амбоши, Хена, уже и диплом. Называется, что трогал, и вообще диплом я лично говорю, и юридический, адвокатский. ويتعم أخوشين دولاري يبقى حلقة ويعني شو ما يترى وسعادات كيف Освючил и запишем царизацию амелдеш царизицани. Царизацию, может, мелик, лухаз с первого дня. Все просто галвела пишем. Багден шеку قال غات نيرز. Сейчас минуты, через лама скорка, согласен. رول كرر يا اشتردو خير خليك شو شخص ده زوراhat so ugar интересно куда دين دويش باش دالويش قن هر вообще تعني دنيا بوش بو إيوانا إخوانا نتاشر ماشر ومسو كروش إيوانا بو هرش بو تعني هم دوش موخ نسبة شو تعتبر نسبة لط هم صفة دينية رأيتي كم إذا تادا إتشوابولنا هنا دين بوشينا وهو شوف تا قلوب بوي دشنتك حاواتن فاكتا ما تا حوصل هرتو بارتا نيس تفسير شتدو بحخارت دو قدويت سولتا وحابي أحكم إكرانت دعوته بقول شينك قنق شايدين دلع قدين دعوته قنق معون ديشيش هر نيس دات أليش إتقويتشتك إكران ده أتمنيت ديش دستوين حديش ايش دا خيش الشيك ده لا اوكي وما تبوت اق نا تاق نورمال دين دور و شو بوي خل دمو ياخدو شو ايش حديش تدوخ
Sai shudi dada ba ya letio. وسايد شراء أورانج تيرا دا ما ديز رسترني شايخي إت أوراني أور نه زودري نسيلوت ببيز بوش تولي باي بيز بوشي زودي تدعى زودي يز بوشي تشيريا إيش دادا بيز تشور ليستوش أوراني أور هادو شمس أورانج دا أورش نوتشي قومن تريتست لتورنش دوتشا عندين دوتش مش شاش تعب جايدين هو عايش بولن تشور ديرمو جينا سويت اسم نوچه شش تعب لو قاعد دوتشدك اسم خدو حوسو وديلا مال نشبوت صدوشر الله هو يشمع الارك نيجات اورانج يداشت ما وي سينت يوق просто سينت يوق جو حد يشمس دي تاتس اورانج تاعت شايل امران بويا ميلدك كل اي شيء كنت يات برستادي شيء كنت اجي شيء كنت زود ديشوا از اوه يا ليتر انا يعدا دوقش دايتن اي برستاد يعدا دوقش ايت دايتن الله يموخ يچن اقامه ازم دال عدنا انت قوال جاني تا هاي چود زلوجن هم دات يا بياك تاريخ how to общество его ишт халкы шуқи данислуш дунят قوال دو бера хулукта яхиечки нишун та хумна яхиечи да нерч до чи я хум чи та хаума яхиеч хулқы ху итана дина ду اللي лашмада дал чудиллендол хум дат اخر الله هو خان اس دادخر الروج اس بو التا يحيى دوش داتشي كنتوا ايش كنت زود ايديش ايلاتنجر هايلن دانيس بكشدشون اس بو الام مزممات ايت دايتن هو بركينو دي سويغارينز ديلو البو ديلو زلورا ايردات دال مولا ياش يقولي ترمدات اتسقى حقوش دول خان خليف يحضو يخوش الله يهم در يحضو شمدوي نطاق يازو شاربات سمناو ما يازني الله تعالى چن سيبدو متين دول يوضع يحضا دوق سؤال ضد يعود يعدك إلي قم يعدل سين بعد دوقي برستا دي يعبوها دولش دويتش дол эйт дадах доич до представьте скажи им что мы женили тебя чтобы вы не испытывали никакого стеснения по отношению к бывшим женам ваших сыновей прикинуть я هنزل ديل وات على ديل خير وات عليش عليش خليش يات ديل يعد عمودو قال لك вие شو بود اي موخي تو اي вообще خاص داتي представь да алло 29 عايق череп чё هما يسنيا ديل مودو يا دايچ هو вие شو бах حاجه мелчо машала мел дик системе يده да под себя не о под себя не а сейчас не сал والله я вижу что твой Аллах спешит удалить твои желания وخل كيسنا بغلي وجب ده كوش كده عليه Эдгар По, человек толпы, книги рассказ. И что люди толпы. Беда, إيش باخي شادك لوش دق قدوس بيدا داتي ودلات لوش دق بوش طلبا يقير حوالة سواح يا خاص دك خاص توالا يا بزات يغير حد صوالا إفعت عصوت سقيت دوكي هذا شو دلا راح ليفير سيستم ايوه دوكي راح ليخلش إيش بوصل دين شو أنا بويا دلا نرمالنا دو والله يو كان عيرن إكرتين عن جيتشي نرمالنا وسبرينما والله شو دايول خبوخ إذا تقول يشتك ودوتش تك هو كاريان وي ليل وردات بو هن تكون وجه جوشتو خيا ماشي داك داك سلمو تا فتح وروي جوج فتح خوش تبع تسوخين اشتا نو تان يهو دادو تتا انا قال من سولدان زيل خو دول سلام صدلت بار ناخي سلام مالو باسا ايشات ناخ شاش لستدوش هم نو سچ وحي سيش وشي شي داك ناك يسوي صدويز ليك شي دويز ليك سلام دو لتا داتس فينيكس امبورون
انت دات اذا اجتماع يقشتيرني اس يوني حق جيتن ويدايش ليلين دو خم جيتا هو شو بيالدو بويرش دو خم دات شو بيدافيل وليلين اي مدر اي عز ولا داديتن هذا وبشي وينو عليلو يعدو البولنس زتش مريت دي اشقيت والبوق يشا نيرقيت اي خوكم يسون از انت ساي وشك قال لك بو سخون ميتشاجن هاي دي دو يور حداس حنانس شي يشوشك شي ديغنينغ سلملوش جنيون هاي دي دو احتيق دارك بو تسجن ميتش دي دون قش دو جروب تشو سلام بوس مو هاي ديك يش سويب سلام كاكو خرينا لوشتو ابيس نتيا دانا انا مس ديتا تديتا هو ميرتبه سون خو مواستخل غير دعوت خو قوس والله عيوت ويش نيو خو مواستخل غير دو حكيرتن ديكا وي وتصدق دعوه لا دي لا تعال زادت بس بلتا تياش بو ويدا يشون دزدو يهو كميالدو قيتو بيس حاجو عبش سلطان حاجو ان حاجو عزكون شخيتو ايش يات نو ساتشو ان اهم هو تودات سوني يتو شو دوك ان يرچو قواتو ياج ان مول بل انت داغا يتا هي مش بيش ما يشو نوختم بات تاني يتا اش نوختل هونتا ليل دو بوش شو نوختل زليل دا يشو شو نوخت ديل هونتا تيش شو ديل اختيشر ميتش دون شو تعربو تولغن راكم خوت شوندو بوش نوخت بويت عني تشو اش نا حيز بيش Der bat شو ублюдок شوق شو نوختي موات بويتشل سولي شو يوقع ديسن دولار تشوختين داغن دو قومار ديسن بول ناخ بات يوش ميتشا بلا حيزوش يوروبيا بيش короче угрош تيرچرس من هذا ايش مش بو حاجتي تيرمش بس هذا يد تير حي نيور تيبا فرنسا حي نماتر بيربروس كيرقون ينجم ساعات هم خلي يتعاقيرن بولشينا يات تيتشك بس عيار ده هو قم يالدو يا عقم يالدو سبتلوش ايدن اخوز هو تيرچات سويازي او عمو صوت بو تيرچات هو قم يالدو خيتشو هو شايش تاع يو تاع يش ارع يش لوبويا دين دوچو وبلودكي هو شايك تاع يشون نوخ تشان هم انت خيتنا باچون يخيت دغا باچون شون دغا ديش دغ نو قارا قيرا قيش قار تعديدر بوش ويعط عرف هون هو قار شو قوشر بوشون هو قار شو ميت لوت دوتر داكشون شاي فيديو وزن شو تانا ميت تارا حقيقة قاريونت يا شو يكيتشم بياش يكيتشم غوتشا باليوش مدوه شريعات نادي وين شو نادي نجيريو مو يا شريعات هاي خشي خطير خشايا كان ليو شو تطير خشي وها شريعات مو مو واحد هذا كان مرش هذا مسوا معايا كان سيسكسن ابتس وهذا شريعة تواتو يا شو بيتي الشريعة تواتو دو التيال بوش مهار انزي حاجة دعت حاجة نقول لي تو فلاكش دو نوختهم اشتيال بقر الشريعات بيتن يو بيروي نكو دوب نكافر مي بودي يبوات الله اكبر بوتشو اش يبورش دو شي سوري بدعة جو شي بوصل تقابل شو نوختي قومن توer am tsarf tsukash shu yed dayanok inti yatsar yet shu kivir shu oaroschen shu ela poemare et tsogna hopshot va troiga din obol do bo steht scho dayolish da deldes dayo shu tsa tag mayat شو باي مر ما تخلى تجيشين شيء عرب شيء تجن كلميرات يحكش دايون تشرع كيف شيء خرشي شو ثاني واعن أبلودك يوني شيء شاتن أبلودك شقولين إيش بوي إيش دعمي ولا لي شيء موات بوي تشبنا بوي شو يو إز أبلودك شو نعمل نوختي ويه تونم تمك نوختي ملوختي دنيا ولا ويه دير تمك تضيشم سألت تقول قيتش دنيا وري قيتيشم بري نوختي ويه مك شو قوت عليهم شاك شو سولي يو نوختي موات بويتشل او توني وعم داتري يعني ده دو يغيل شو تاع تقتيلك شو هدوكم دور تاع باي مريالا تقتيلك شو نوار وبلودكش واش وهم دليتي الله اكبر العظيم راح قلت دانيش لدوش يمتى تو عقب باتش دين لي واش مش دين لي وعامو بيز ماشو دوش المساجي مش ماشو نوختي
مشغول بنتيزك وتأصلوت دعو بويلو Pontific Marshall sunt šajā sunt lēmas bija šos eiro eli elburā kalca lec lēmas bija. وأما هو صريح مشغول شادي Hudu hudu. Ligoš bācis, Ligoš, atšā dāl baido. Un dēļ Pontific mosu čēču, mosu netjā. Un cilāt hāraš, vai hāra qobal huntsadoš. Vai čanda etam di boš. Jāvēl jau šus, вообще цада хокшу, atstishādi. Asvieku boh, ha? Hoyie šu boh, qobal tad asviek. Vai es mūdoju qobal, es diešma dēti. Es kako hrēna diešma qobal. Salam bez alvemākā polnastu deg, neg, sunda, sunnig, masarga, bērš, dudars, dadal, žēļodē, kančotajā. تحت مون بدر داير ديتي واتشما كو واتشما يا خو حالاتي هلا بايمرز مدر اير هدتو توتا يا الله ديجي دينشو هارو شو كده على مدر So homas da vīris un zaita uršķo vislavaši tiem jūlienšajiem. صانك قالت انا صانت لابد دوكمنت شد انت اخو Allee, ons sofaž valās ar un... سو يوري ليرون من يستلو خزو Jā, išu. So hola arī ons iši valli vācenzi. Degi, nēni, išu šī. Bas sēgāt atbildiezi salam bofu. Hai tu nēni lūdarījā, al hatta guās. وقت تخطي Tūnāns daudz apvalfu būja olai. تخطي تصبوك تقدرون Hoeli, هاي جاشتك عديتك دعواتي هاي بق دعوة وشخدرون خاطرشتو it's am خطني tu nēni lūdarījā, lūdarcīga, hundēni. شو يقمل ده شو مولني هيش تارولك يبارتو على دين ديك دو نو يسلم دولار ديك داس يا سانتاغا اتمولنو تنجيدر باخرتو تاس رولك حقوق ديشتغ يلا حالات هيبقى داغ ولا ندور يعني والله بس يتيا وين يقع يسمي دولار نيس داس على يبوسل دينجر ار ولا سن اوت لا باس بوسل دينجر ار ولا هم دوبار وعادة شلو داس Ela on putanici iz Mogadīča. Muhađir, čovak, muhađir, edriti, muhađir, laduan, salam alaikum. Ja hajiš vešijeg masarga beška, salam luşuyo. مغاجر سولي ماركا ماجدك شوى نوخ شوى حجوان انتي واسوى جواب صلتو Karin kılmaksınız, edriti. ميلور لمن خو هو ديك شخص Hajar muhađir, hay bešk, doj bjuzelka, nesi gaš, nasıl oluştun diyene gaş, salam alaikum oluyor. حنقة Hay işte beška, nasıl oluştun ya, nokçumata, stunlar, olsun, короче. Тёще ga salam alaikum oluyor. يهم بور السلام عليكم بوخ يا ابو سلام لويا Salam loja. Тёщик, salam loja. بصلوا اسلامك زي وشدو مو صلوا سهاسون مو صح ده- وصل تقوى ديل شخدوم زاسون اسا استونينك سلام زدل سي بقر مواتع بوخ دربر قيتا إعادة ميشري أنا شون إعادة تخدايش دتنق ميشر تخدايش دتنق شون بايمر ودين مودتن ايش تخدايش دتن عم دكتور مراجع طول حق شوية يا مش عقينا عن ويقع طول فوق شوي مذهب عادة تعدوه قيتا سوقيتا حلدوها هي عش محوق عش حقوق محوقش صابوردية طول حق شوية فصلني نه حق ديزا حقر دوسون حقش قاتسقي نسون مو اسيت جويتون صبر
Не, меча, Кавказа, меча дуй. Кавказа. Свободе певно водили на цивілу амилу. Не, على دوخن طبعا كده. على دوخ فوق أخيانهم مداتي خما زابع. Гунда. Ну, шун шена хак. Masarta düt paymari sunnat düt şuve paymari sunnat mıdı? Ну, действительно, حشيش يالو مديو. Meg. Свободе حشيش Meg يالو do. مديو. على دوخن هنس على دوخن. ستان. Свободе, свободе. Не, إما تباخس. على دوخن هيت الدول. ستان. شيش إليريا. перебивать тебе. ستان. Солчу ше. Солчу. Секунде. Шиш إليريا. على دوخن. شيش إليريا. Шич яля меги, мег, ши лучу, ялор ют, ши целучу, ялор яц. А когда? Delos lort, delos. مهاجر. نخشن وحش شو شاي الوشعير ده. نخشن وحش شو شاي الوشعير ده. يشرش. когда что? عير ده. نخشن وحش شو شاي الوشعير وات. Otogan gelmeyet ve mahkar ero karu. Anok çeli wa şiçelis nok çuter wa. Anok çuter wa çeli wa. Жоплу что? Сачоше, когда? Когда родные сестры гуляли, да? Нохчелайцы. دال الاريتر قولت вот конца второй войны положение Чечня. Грозня, было положение. Ой, Чечня يجدات وبوسود دوت تنتر اتخذت مضيع تنتر اتخذت مضيع بوسود عشان هايديش وقتان مت على ورا وري هايديش وقتان مت ورا هايديش وقت مت ورا وري هايديش وقتان مت ورا وري Холодоха. Смотри, 90-е годы, такой шариат не был. 90-е годы, дитя. Ночи, абарде, ночи, сахч дуч, вайпсал дин дуч, поэмар шедеши, ватан вишан, шекен приемный кантигер хаяхан. Хайдеши, ватан мет халвер, вари бове. Хайдеши, ватан мет халвер, вари. Холодок швой. 90-е годы такой шариат грозном не был. 90-е годы ден, дат бусал ден, 1400 лет ден, ой бусал, ой дата дуэд, ой бусал ден дучду, бусал ден я, ой мараш يديش تمت حالي لبويا حق. حوير وري اشتسن عديش توجر وري. Холодоха. 90-е годы шариат не был грозным. 90-е годы сон интересно, да, то бусал ден ду интересно. Бусал ден дучу, 90-е годы, а бусал ден 1400 лет. Муаджир, секунда. Ладохуш, тогда у вас должны были быть Что галит? Нахер сумуш, нахер проститут. Проститут, حبايمر عودو проститут. قحبنا شحدول قحبنا شو بدعو جو سولي شو يطخو يقردوش دق ديش يال ورير ديل وقلور يال ورياتش نوخت شو عميق يتيو شي دعوة شي دربنتع شي بلادستو بلاد شي دربنتع ليلوريو شي проститут شي بوصل الدنيا ياش مدردو И шишан те уол швара котуг хакш бацоқова, да, игу йоқова, дискриминация яшел, яқу шмавацо,
Халиф, видео я он полностью гуще лишу, да, и вот не, расслабляющий он. Полностью гуще лишу. Да, дешь вообще два шмалует, он комял моди. Комял да довольно да, чак вали, хотя бы. Ой, чем щек дадел чек мотовали. Маршал душек. Маршал душек. Маршал. Тем. Чек мотовали, то щек дал хаттер. Это дадули нервсын выстал багаж. Ози надо кам. Нормально, надо ведь подарить, лобдар. Şöyle valla şöyle valla koyarsanız Makedonец valla все равно temi по теме izleyiciler. Ibrahim, tad ехал докса и на вас почувствовал, че на висточен, so давай иш, съм вообще мастер, болтай. Да, из Айнеги. Да, халиф и расслабляющий, вот твой вождь, и полностью кучные эксовые. Ibrahim, حقوقهم دياش دون ادوكات ويدو لا دوا إبراهيم حقوقي. تياكي نونارين شو غاز الله دوا прямой эфир дают, да? Запалите, короче, вы полный программировал, вы уже там контроле, вы где-то электроч гойшунца, дяштик боку. Полный программировал, блядь, нияк estos un herda diezon, idīts diezon el. Ho ču atsā hoši svēdzuvēl, viens idīts diez, hins erdīts diez bo. Somca sūnam cagi, ne? Šie qietam zēni, vai nohči qietam, obši qietam zēni, doš dots, un doš dēts, doš dēk, do, herhum vai dēts bo. Sūgam cēli, tam dēsel. Це yok, büyük tahılcılar, sünde büyük, ne kadar işte. Це yok, şoko her der, uko hoş der, sa iş der, işte bunu. Куда что, непонятно, он пытает. Не, ладуа, вот не говорит, يعني وين قوتوا هون ديوت دينس بيش حير بوي دينس بيش ديك بريوش وش او خليفه واحد يزول بوش مو يزت خليفه واحد يا حيقل دوش ناخبات مو يزت وبشيء это фантастика هينца قيتز بلا это фантастика هون ديوت نو تاش بوسو دينن دو على يشبو وش او خليفه واحد يشبو يسين ديوت شتو ويقمت على خليفه واحد شيء يزي هري ويز بوش بوشا بوش وين شو باخكتن مبوي بلوجر تومسو عبد الرحمن او حسن خليل تو اسلام بلكي يوي هنا عندناش دوق بوقش واخوش مجواش واخيات اتشاش او بوسولدن فولانسا دويس تان عربو مواتسا تان او بوسولنا بوقش او شادك خوش سامسا امينش ديش بوش حدا هاش خينا سبيتسلوش تاني سوازن بوش غاسقي خليليز غاسقي خليش توريتسكي خليليز قي خليليز سبيتسلوش سوازن Но турецкий шаш бахчун, турецкий ше гаск больше гражданин России, турецкий спецслужбы шли лишь бахчун, гаск бушун, хабиш. Баршта, да. Дал улик ворду тигдег. Но сам факт. Така вай хуза бусов дат алла дүйч аш сана буга хойшин. Дук бажан хойшинс. Хитсалз мостри барыш оушен. Оушен мекш бочориш, та закаевт шбу. واش زكاوان دو على الخلة شبو هنجوا وشاقيت عشبو إيواج وغا بيشبو بوش بيشبو إيش شغل بوشون تحتاني قانلم وي حلا قولدين خزر إيرا قيسان سلط إحا سيوان خلول إيش أو بوصل خليفة هاتشي يشوي بوي إز يوغ تحتاني بوصل دين لي واخو أروشد سود جيني خزيوم شلوكش أشتدن بني عشونا جينا خير دوش واخيات مجواشو غدا ميرشتوش وين فورم نشوغي هات ايه عشقنا وانا هرم هيتس ووش كروت صنع حين غير حوش صنع واسبوع على خيطا وسج او ايمان دوش هرم شي غاز وتتقل غاز شاليت ليروش سجو هرم على الخيط غاز كبيلو خلشوك
Хундештуш. Суцан воедодах. Демократический государство, хумаяс демократический юч был нахбуй, еще дель вацбош, бу элит дюч буцериш. Сут идеал деш дуцерис. Вой дюш дуцер. Из Черкеш шенди нашун цер. Бек ан бушани Черкеш. Цаш американш титойжен ашбуш, ца рескшен титойжен ашбуш, ца туркшен титойжен ашбуш. Ишт бира деке бира бекан и рескемот бюч, беш воснаном рескшен тибо бешобо. Видишь, ишт вой дир речбу. Вой козавек Германия, Европа, Ermeç büyük kaç bu? Bu ne adına Hristiyan, bu ateist, bu ne adına bu boş, üç düğüç sa swastik gaytla yuva goyt Auch Heiko zu behaupten. İzle o ve zapomnit dedi şu. Ne, ist zunächst war Pause. Я с этим согласен. Например, Цадол Адамдуй, от Цабеша, цен по мозгам проезжает, беш, хуз Европа, беш атеист, буй буддист, буй ЛДПРов, буй, короче, биом ЛДГУН, хадереш, буй боша, тем юдеш, дуич тудеш. Это понятно. Дальше. Вай худа диесенс, полный айр байрак, хал езевай, дамадатство, короче, во имя Отца и Сына и Святого Духа, куда нам извиняться, куда нам делать таубу, короче, куда нам шахады произносить быстро, короче, 29-й, ответьте, короче, простите, извините. Бре, террористический свастик, это он нашу организацию, и программу, что Это террористический свастик. İş ginak şunlar, iş surt gini. Ha? Gini şunlar. Hallo? Hara. Ya da udavi gulu şunu iznak. Ну, хайшена, миш бош. Ну, дук букуш, и кана юш. Ишт изnak gulu şunu. Saat vek tsaqiyç dil dois. Saat vol şun hum yuj. Павана хилита üç vay çayış vay двигаться ди дувай ерди дувай боша та по ушам ехадеш та о доверенный брат хру цо иш дил до масса наш дил до царь они так делают хавало хава эсбет бо бир арсноэль не все согласятся. А вот если сказать, это нужно там ради Аллаха, там туда-сюда, извозь, кто-то согласится. Да, вот как раз и мадуя, бо религиозный. Через это аудалоха. И мадуя, да, что полностью киятам нацелуем, асана ради Аллаха, ради Мухаммада, туда-сюда, боша, что это такое? А так, хохоючел, и свастичи, Даудави, и Сун, например, Цахина, возможно, знак, может, и Штхила Меги, черт его знает. Само вообще понятие Цахила Шунцуна, если что. Вай, и знак, Сун, и Кешниш, Тахи, Стацна. Старый Кешниш, Тахи. Петроглиф, свастик, хоква свастик, но Не, ну дело в том, что немцы тоже это с Кавказа откуда-то взяли. То есть как бы cigarette. До интер гунядингалек до шведский знак, микрофон давай мело, леттона. Блин, сахант, давай микрофон. Интер. И знаешь, Азов и украинский нацистский батальон Азов, знак, и он фундил. Архондеш дохан وين قتيل تذكر يوتا أتا إيش جاق تيلي أوشوي سو أتا إيشتو سويت دوق أتا إيش تيازع بو وجابر ده تون قن تذكروي خدعوري إذا غالب موات أكسنت وشتايات النوختيش يعني قاعدوش دو إتد وين صاحو تلنا تيات إتل أربول بورش موخ تلنا خو تلنا صا أبش صا تليه شوان إتذكر يتقان خو تليه صاقا هم بيش بو وين نوختي شو ديسن وين عم دوي إز شيء كرديرز ده
полностью WhatsApp связь человек да я концерт. Цаат вы тяга ин полностью закрыт бина. А так Руслан Стях, мышь будет, то вот был знак. TikTok, YouTube чагайта. Харюм из знак. Алло. Аса YouTube канал, та Facebook, та масана ярзи нишунис. لا شو دول شو هايش كاني شو نقول فيسبوك شو يوتيوب شو اصلا السامي دوك هو مش دول. ده عجل حركو دي شو И аудио хабардица, отцу аудио эль соцетиш, и 100% та бомба эр лути эль чиба хини тысяч мадат. Ишь аудио хулила мадат. Не может быть, чтобы такой тупой был. لما هو عندك دوت هو إذنك شو خواتين أس سن شوق شو دي إبراهيم شيش تنو أورت بويسن إبراهيم داي شاو هو سوخن دين داي ولا لو برنامج وين وهو إنا هو ساتو بيو إزيشنك شتاعت إيش ها أنت كرو لوب بويت سنوي وين ساتيتي ليه شو تنيجاتيفني إيتو دو تعوه خطوش بس دي مغريتو عشان خليف وين نوفчу матбючду. Из Украины был и знак лилош беш нوفчу матбючку. До нوфчу матбючку. Из нас связывает чеченский язык, але и мат адабити, короче, из арба матбити, аду ловой да. إذا كنت صديقك بونشر أرا وخشبا Да, нوфчу Прямо матбюч, хажал бош, нوфчу матбюч, алара бош, але нوфчу матцини, шабеш уж всю затмин в одну кучу, короче, уж бюхом шу, але я, и нوфчу мату вода бош, арба матбала, сакы матбюч, таби удадиш, халдухан золодицы болдала. سؤالك تغذرا نمتسكي موات بويتك نمتسكي خزع بوسربو قام بوسربو ونادن شعبشتان بوسربو تيبا نوخش دابو يربو بو تيبا قيتا هقول حلقي انك ابراهيم جمع سجني هقول قرار شي بواب تتاع نون اخوة الله الوام وين خبروقنا خليف وين تأخذ أربع شكوى يكون ديلا تيشر دون سان واحد اللي نساك لا تيتي ويس اللي أتداتب ويس ده ادم شمهر درت ارقه نوخشن زار بول بات ادم شنيسكي واشتغلين ادم تيجي دولار هذا شيء وين جيمت واحد любой сагу ой лейш таген просто يشتغل любой сагу ой лейш таген وغت سويز وشادش بوصل دو ها بوصل بحث بوش دوتر دوي انت بوصل بحث بوصل بويلا هدي شو بوصل دين هنا عندنا دوي بوصل دي ايش داتي بوصل وش داتي بوش بريديت بالبيت صناعبو تاخا إيشا وقت ثانيو خاشة توب يوشة تا برنامج تا образование سنيخ شاش تا هوليل دو خوش باتش يا خوش بوش يوم ليل ديال واخوشين بوش حلقة ديتن داتسر ريسك ديت بولدر اشتراك индери دوشня это что главный враг цера американец был сугаскши سوتي اش دوستي شون غوردوشون امريكانا واتخير قيرا خوش سدال دوستو امريكا قيرا خوش اخ اي واسطا وتسير سيورونا ايش سيستم غاسك بوق بيد عضل بو اسلام با خليف مش да Интересно, лама хош станции, تسلا ميلا عضل не, сокрет, понимаешь, в чем там смысл был? Сокрет, что я пытался, я сокрет, что задеваешь, что американцы, Дин Люшпеш, Раски, все вместе. Как это так? русский А где бедуинский жидкость? каш дыхтвоцено Постоянно хабах беша, мабр это как-то Дин хетма хетный тяга, худу 4-24 хезма хезные динах, как честные последовательные люди. Почему это мы должны были, не знаю, давно, все время знать, короче, Аганчур, Халгачан, 4-24 души,
Наоборот, честный, последовательный фильтровец, если ты узнал информацию, компрометирующую что-то, ты должен от этого отказываться. Иначе поддержать, если ты это все поддерживаешь. دورك بتاع ماتش مدينة ناشونال هي تقول صغار Не слышно тебя. Салют, Халид. وانا هر перезагрузить тичи дикрелер алцахи чун шарик тавухаш сахити шун это Да, югри против этого беспилотник, что ковер-план не тяга. Мобильный интернет там очень плохо сейчас работает. Это не связано с нашим чатом или телеграммом. я не понимаю, если Дубай, а я англичеги трансляция Дубая, почему с Россией проблема с телеграммой? Из России дают чат и сигнал. Он все, трансляция. Какая разница, речь не о дубайских там серверах, а о том, что сигнал из России, прежде чем он достигнет Дубая, он же из России идет и по России идет. Тесла, главный и вражеский беспилотник, чтобы на территории врага им управлять, нужен интернет. Сим-карт чудовки, российский сим-карт, возможно, использовать в этих беспилотниках. Еще и интернет специально понизить на скорость. Ну, это тоже применялось раз в сим-карт, но с этим они борются. Они вообще и частоты близкие. Все вот эти частоты, на которых работает как сотовая связь, они близки ко всем этим частотам спутниковым. То есть, чем короче частота, тем прямее летит сигнал. То есть огибаться до цел. Тундель спутники работают там гигагерцовые частоты. Тундель, если ты помехи делаешь GPS-сигналу, то автоматически ты помехи делаешь и близким частотам. Ты от этого никуда не денешься. Связь будет работать плохо. То есть все равно им не помогает, потому что украинцы давно уже либо и по этим по снимкам наводиться дешевишь, искусственный интеллект, либо это специальный модуль военный GPS, американцы, англичане, немцы, видимо, поставляют, которые этот не заглушишь. То есть он все равно из-за хаоса помех фильтрует вот этот сигнал местонахождения, и с ним очень трудно бороться. 100 тысяч, вот в платах с этой хренью, с микросхемами. Tesla, да, raznoosi on motorts olnud, seal järgi juhtida apparatuur. Välja oli ta raznoosi, iść raznoosi on system, уже 6 хуйца. Империя, построенная на вертикали власти, разваливается. Трамп и Байден царь палцали полностью в одинах. Уже давно мы были бы наблюдали бы закат Русни вручную. Играют дух деца Tesla. Что Трампу просто он эту Русню, я не знаю, как еще можно было ее спасти от Цокади. 10 лет хант эту юрцуцен. Дигон Сантиш вести цеящий, и он цеящий спокойно дальше, да, все забыли уже про санкции. Гулбель был европейский пец, уж раза 30 биракцу. Те собрались санкции, вести, инца переговор, вести евал, инца собор делишь, что даже Бухарик санкции, и, короче, конечно же, Путин, никаких переговоров, ничего там, и гумлило, что и выш был лойца санкции, сразу же, сахом что-то ухайцо, съесть бокушка, муж я
Тесла, Тесла, полный эмбарго, ясно, экспорт, импорт, чур ария, хочу я полный, мощность раньше, контакт, я да цагадывает. Хаур пошел, почал, шботки. Полный эмбарго до года. Тесла, tu är ihan, kobutti, tashotti, максимум от 3 до года. Скажем так, за год полностью ухайдок это будет. Если эмбарго вести, и на Украину полный герц хахерч. Во-первых, украинч границам хатоттер барыш Крым освободить еще тогда. И экономика их внутренне разорвала бы. И сейчас они были бы на этот полца. Гуляй поле сахсанна Махновщина и Альвуша, короче, шашули цахуш. Половина элиты сбежала. Самоед, туда с Аллак для его было. Тогда она начала. Да, вот американцы, ТБ, короче, вернее, их агент. Заниматься самоедством, но опасно в чем? Народы, которые находятся в колониальном. Цадует цветоха Тесла. Это Джоухар, что прогноз Маирицун. Народы, которые будут находиться в колониальной зависимости России, будут в былых условиях истязаемы, типа Казал Хэчола творится. Самоедство Богуду, Риц Долчегар, Хадок Шбуахар Мубарёш, как обычно. Халиф. И самых дебахен, да, как КПСС, тягот, и сунте дючту, еще деги, и выход. Халиф Хорш дует, да? В смысле китайский ЦК КПСС? Тесла, выход царю. حدالة دول شنا هوش تاريل يشبو إيش ديوكش دوي أوه تعويخد تعويخد Чеченская республика институции уж вы ому ин выборюсь. Не что? Любой метео паспорт хаит вахча, я суди вахча, а меча вахча, процедур шмахули. Zu процедур стян ин государство есть. И государство воят алгеш буй граски. Ше дигдеш тут царь, потому что и вы дahути кашаравы продержаться, да вы и дahути шушут. Дал мукла. Сунца биргал, со вангават, со предсказать шейховат. Аслан, иншалла, алло, бузул бао, бедал. Ну, сахитак бос. Но Кошва дала, я туда с дицем дошел, и чарянгдал с 95 до 45 года хилдиза. Китхашара и латтаха, ки выход ячун. Все остальное ФСБ, ну ешь мутк шишуниш. Царь запускать, ешь симулятор олцуна, искусственно ешь, ца хумнах тереш шумю, симулирует. Бо валяет, ёлшсан кепи. Из-за обманишун. От обману вы бердаду гордушун. Это что? Цундела, вы пачал фиолшхена, вы цуэна дешана, вы мешна, вы патриоч, вы шайсину аж дадель доказать, на мамуэ. Дуда eu цунгуан да мелхиллак баса eu шабал инаха حلابو لابوشنا ديمقراطي يوش اتشكيري يوش سوكيلا على مبوش سوبيركلا بوي دين تدويشي وين تسوق تسوقش بالمباتيش اتشماج واخيات ان شاء الله ما شاء الله بوش بوشاري الله جرامت نيبوش университет شيغان اكاديميا شيغان شوز ايت قوش شرشقاش ناخل مبوش تقشقاش يول ايتشقاش يول تا образование يول пацанна нуха умацаха شين لنا برنامج تعيي تربية. هذا شو؟ يعيي تربية سمسخة. تأخذ سعره ويا إيش ديوش دو. تعتقد شعر لدو هو قابيت المباح وقت بخش ومبشي قال إيش مبوي حقويش بيش خش بيش هردو وجدو حوسيش خيدايش. كنقشون كناوشتا. أصلا بريمير هربوال بيش بولا يعوشفدو. أدين إسبيرو ولولوسا. سأكناش خيدا يرجع أوك إذنا خلق أقيرناش مسيح كي полностью сидит дяш бухор, так это. كيش ما راس يرجع
ويهود تيش يتسير شيء كيس برسموتر شيء سيا بس أكنا الشيء سكيت يهودا تودوس تعشي برزو بها ودي زريت سكيت أبي التخلى سنا في روش موسى أدني فتموست إتيجنا سون ودي شوية سون ودي إتشراوة شوية سسن دوت إسريت ويلو الناس شكل شو سامو دقوا يدي شو سسن دوت ويلو شو أيش ويشاوية سأتو يا ناتشل بحشدن وقيرين دوش هادش مدرديش وانت جينا تصدينا جينا تصد بوغا بروس تحوو الأونيشتوجي تويا شو Працина يتعصد тут أبو там минута прокомментировать это все. Короче, 2000 какой-то год, друг откуда ни возьмись, появился Аслан Арцуев. Сидит такой себе, первый туамбело, второй туамбело, первый там я цахцахала, уляцахала, ну, обязательно, говорю, там лугнуаться, вот там. Салат Амя то же самое. Где-то сидит чувак, учится в Питере, юридическое образование. В каком-то ближе 2010 или после 2010, точно не помню, здесь меня подправят. Ему ёкнуло что-то в голову. Почему бы вот люди там в Европе сидят за родину, там за Ичкерию. Я что же вроде гражданин Ичкерии, олень? Але я чем дольше твой, вообще шами чудо ца понятие очень, ца политический, ца аня или научился, да? Ой, Гамбург, ваху. Гамбург это если не первое, то второе место, шаю агентур. Коллаборантский оккупационный цель. Нахбол Метигю, после Берлина, наверное. Тацын сега гергер нах будет сега ваш няденеш поменять дух пош просто ты ёхкало ё вау адвокат ушаоли сахмнядин правозащитная организация Human Rights Watch, Deutsch oder HULI ё самиш буца го санах та видот я та съемки та Wi-Fi чего та ролик шпилите та довольно чукши Самиш бо тоже как музыки телефон сейчас, шин это нахбахна килиш, алюх бо хай сатасиша, он один эдиз, это вообще жуть гонит, короче, блогер, холива, и короче говоря, и буквально за пару месяцев олка, вы 4 летки, вы, это что, круглые сутки вверх, что бюсин, мичхена, ну, YouTube чё, горсонер, вона хер 1 минут я оли. Вообще, что за тип пользуется? Через YouTube, ну, закидывал ролики с 4 лет, что снимайте. Эши канал, ага, аллею, в 4 лет, что аугар, YouTube, что аугар, короче, Аслан адвокат, правозащитник. И один из моих ичкериц, конверс, масса связи ау. Yok уже онлайн стрим перевола, короче, там про митинг шахеру, марш парадя, марш пешеходя, херу, короче, метик бабац, шавик он связывал, шу, он шарил секретную информацию, шкунгаю, шаб шкун с контакте боли, кайлин шкунг халушу масар, нас я даях кейш шкунгаю. اشتغل خلاص قاعد أخدت دليل اشتغلت شو ده вот один просто вопрос, вот как может, вот что за личность появилась откуда-то интегрушу قبيل شعارة هين تتعيت وجيت وقيت وديع يقرسيا يقوط يقبضوا شو يقدالي شو أقول شو هذا بتوت أحكي لي شو بقول يخ سواء كتقول هيليو شو ما صار نجين دقة يقول لايف ستريم يعطيك يخش سقوات مس اتشرا واتشرا سوناغوش تا إسك خلق تا شتيلنا تتبرمات ليميت كنت حول Inside America može se vidjeti po šitronju i može se busu gaburski, elči busu guati, elči šimek šterkon, ju
مثلا ما جيت تقول له إيماج مقطع وأنت دوش أبوش ترولك في شغل المسألة يو إيماج هو دي شيء أنا خماش تخرج بدوك ونق تخرج ليه يو أمريكا يعني تخرج كتير شляпа تلين كобоится без сапог без казачков американки тен хинц хэр вообще худеющего ца дик бал ваш. Ну, дик бал ком, так отдадаться, в принципе. Ну, ца не бел, ца информатор, муа ца. Без сомнения, но я свечку не держал. Исламу вас хатар квал делиртуни, цунги алач. И мнение свое духа не с первого дня и гучать, что им даст лик тяжкуса. Давай, Информация была дичь. Рядом тебя так. во-первых, нам и личностью и дискредитировать ей, и его копать, это абсолютно сумса. Цього позі смисла. Дальше, как гражданин листиша, ногчи уша, патриот, альч, бапо юпсун, меча и воля вести работу, как он понимает, против Русни, там, ФСБ. И, то есть, от того, что он приехал из Москвы и начал работу против этого, это да, вполне искреннее может быть желание. А тебя, короче, вот, не обязательно там какой-то тайный подтекст. Гамбурге он приехал, потому что он ваш лутига, то есть он к своим этим семье своей приехал, а не потому что уж беженцами давно там живут, вообще позитив. Он просто приехал туда к своему, переехал из Москвы в благословенную Германию, где легче жить и безопасно. То есть я не думаю, что он какой-то, ну и сомнений чисто, что он агент какой-то или это. Что он, ну как бы цуну подобляться, доквой, он тоже не найдет, он дальше не найдя против нас аргумента, то есть 4.24 аргумент, он яц, у него нету, он это прекрасно понимает. Он сразу же на месте убивает, твой киллер аргумент. У нас целый PDF-файл есть с киллер аргументами, который сразу убивает который хамски тебе не врет, а действительно отвечает на вопросы. Его сразу убивает эти вопросы. Вот таких этих болтунов прейдбош, которые пытаются обмануть и не видеть. Сундела, короче, вот мы должны цудуйся из как бы разоблачать, не пытаться его личность как-то там задеть или найти там что-то такое, потому что он этим как раз занимается. Вы аргумент жду против того, что он говорит. У нас есть целый киллер аргумент базы и Харапал будет гучать, да, он должен, халиф вывалит целую библиотеку просто. А у него этого нету против нас. Аргумент, да. Он дело, он о личностях говорит, то есть иштана послать бинбу, иштана прислать бинбу, тана газ бинбу, вот эту людей пытается дискредитировать. И если мы в ответ будем пытаться его лично дискредитировать, вместо того, чтобы что дают, тогда царь, почему вы мабати, или короче, то мы уподобляемся ему, думаем, ФСБшный бэкграунд, там это. Да и зачем нам это нужно? Тут видите, разоблачить Тинчан сразу же, он на месте падает, и его нету. Потому что его аргументы побиты. Их нету. Изменился, то видите, кто вот инцос в этом видео действует. Вот его на атомы разобрать и показать надо. И они пытаются дискредитировать саму личность, это сомнительно так глубоко. Во-первых, у нас как бы опять-таки цунахатарловой огульной умштучкой. Ну, я с тобой согласен полностью. Это я тоже не хочу, всегда пытаюсь обходить это дискредитирующий этот канал или какой-то канал, где я присутствую, поедаю какие-то разговоры, но иногда не получается. И я сказал, что как бы
Я свечку не держал, ничего. Ну вот ты мне сейчас дал информацию, у него есть родственники, он приехал к своим родственникам. Да, я согласен, он имеет право, это тоже я ошибаюсь, почему вполне себе имеет право там, с потолка взять и приехать, там, работать там, во благо народа там, и так далее. Ну, я согласен, в принципе, с тобой, об общем-то. Как бы. Участник чата, мнение, что он не подозрительный, проблема от тебя. Но все-таки лучше там фокусироваться на разоблачении того, что он говорит. Ну, Бадвитыч, даже то, что он говорит, ты в одном очень сильно прав, у него нет аудитории, он маргинализировался. То есть он аудитория. Сколько Да, лет он работает, у него нет аудитории. и работать против человека, у которого нет аудитории, смысла нет. Кто его слушает, чтобы мы его разоблачали? Мы им наоборот какой-то пиар будем делать. Теперь чат Аслану и Алирбош, потому что у него нет аудитории, потому что у него там нет последовательной какой-то позиции. Во-первых, у него нет скандальных тем, каких-то дискуссий с какими-то противоположными мнениями, чтобы люди могли собраться и ажиотаж. Он просто сидит и совершенно каких-то людей он приманит, они придут, и через минуту он я благослови Израиль, то есть бисмил дуешь шейт, не шагулдеш, не хума оли шейт, не шагулдеш, бисмил дуешь, дольше, я кашиш, я гоняю тут черты босса. Короче, смысл очень длинный, я даже не особо он акцентировать. Он потерял, он уже как бы в теневом бане интернета, самим же им сделанным. Он сам себе выкопал яму, в которой нету вообще зрителей, его не видно там вообще. Медийный перестал он быть медийной персоной в чеченском интернете, скажем так. أول غدوك دوكي بريزيدو منتحت ده كتاول غداس. Да. Бардич, Тесла Смайлер, даже на нем зацик вообще его что-то обсуждать у него нет нечего его даже с уном масайта за докфолар и сянка еще хочется народ акапон в канале ши это был персонаж был админ спикер что никакого хуже даже смысла нет там нечего обсуждать даже разбирать там какие-то что такое. Я согласен с тобой. Президиум еще более маргинальный, чем он. Он давно уже маргинализовался. Он рассчитывал свою популярность, которую мы ему делали, то есть комментарии, комментарии, которые перешли в нашу, то мы ему это, где он хотел это все как бы послужить локомотивом раскрутки Идигова, второе пришествие Идигова. Но как только он от нас отделился, он маргинализовался, и он ничем Идигову... Они даже попытались тысяч последних. Представь, 200 тысяч просмотров и в комментариях, или никаких лайков, там, короче, 1 лайк, 2 лайка, и в комментариях Ассалам алейкум, Аслан. Представь, единственные 2 комментария. Ва алейкум салам. Все, и 2 комментария, и 200 тысяч просмотров. Ну, уж моду, что это от отчаяния купили ботов, но не лайки купили. Слава Богу. Да, надо было еще и лайки купить, и еще комментарии какие-то купить, и там искусственный интеллект, больше там написать фирма а тогда этого не было еще. Искусственного интеллекта, комментарий, они просто купили ботов и забыли про лайки. Количество лайков и комментариев не соответствует 200 тысячам просмотров. И вот это видео с Удугом они хотели вот так раскрутить. Не получилось, потому что, интересно, но парма
у вас там идет такая Вот ваххабистская Тесла, страсть. Хинца за 2 часа. Страсти кипят. Да. Хинца 2 часа у него 17 тысяч просмотров, ни одного лайка и ни одного Комментарий. комментария. Представь? Да, даже 10 тысяч просмотров, бывает как минимум 500 комментариев, как минимум. Да, у него ни одного лайка и ни одного комментария. Представь? За 17 тысяч просмотров. Потому Это что они как? только боты просмотров купили, они это не лайки и не комменты. Baysengur nikkeise çuvalarsa çuvaç bu hakka Baysengur kular Murat Süleymi kıla az Murat Süleymi sayırsan дежурный зритель Что бахается, свой, ох, что какой суряца свой, укунат, васин у нас, Тесла. Дойш tu бахшут вообще, да? 100 комментариев, как минимум. Обратваю, вот он из Хузарбек. Мы все комбайн соединенно писали ему комменты, короче. То есть он этим что-то. А сейчас их нету, так кто ему их будет писать? Ваххабисты ему писать не будет. Благослови Эдж. Тесла, Все, вот. штабов. Полностью согласны. Мы условия, это Сундер, его приход мы за 17 тысяч просмотров дали ни одного лайка, ни одного комментария. Вообще странно. Вот аудал рейт нах просто. Да. Иду, представь, тут как это может. Ну, а он еще эти Он убегает Я жду и убегая и спускает. Ши комментарии. Ассалам Я вам скажу, как... Весь комментарий, понимаешь, видео. Это такое популярное видео, 200 тысяч просмотров. Должно же быть там что-то, какие-то жаркие обсуждения, я не знаю, приходы и ничего. И сами, короче, как бы самому полиции, да, уже, мне как-то стыдно было бы купить вот эти боты, и вот чтобы люди поняли, что я это специально сделал. Мне было бы стыдно. Просмотр, Тесла. И просмотр, значит, куда дальше? Теперь сбивать мою проверки YouTube, восстанавливать мое положение. Окей, да. Такое какая. Как бы хочет показать, что Идигл настолько популярен, что его, видишь, за час посмотрели 17 тысяч человек. То есть он попытался послужить локомотивом для Идигова, считает, что он вот сам все это раскрутил и сам это тащит, что ему никто вот именно светский ичкирийский публики его кучаю и Майерцун и толкать его. Он что, думал, что его ваххабисты там ему или бойбусул дебошмиш, они что ли ему там комменты писали и это поддерживали, распространяли? Нет, конечно. Лилу яхтарыч, лицемер, да, докум доны, да, и пич буаттар, да, все равно юх аму баттын, хапмаса, бадык дейс, атту, это митчхена раса, да, пич бучул, таган халмаду все равно. Да, 24 Андагайтович, пич будет языка, либо признать правду и пошли к черту с этим исламом. А если ты спокойно можешь 424 лицемерить, то почему бы ботов не купить? И это не делать. Я положение не в одном. Тесла, любой новчич, вот, ой, бусал дуя, да, лучше, уже пуч бот, лучше, духо. Да, лицемерие да шукают автоматически. Маршал дома сяги. Халиф адам ауш капчал видео аусовый аусом зависешу. Бисмилла, марш, вау, Бурак разящий, смертоносный, исторический. Маршал, бура, харсайнак, несо, куит, варвасва, шусан, чукочсо, вайфай, Тесла. Зависающий.
Ты сюда шел, так отдыхает. Албура, Хадват, Султан, Неронта. Просто, да, там, ну, султан. То есть и обозначение я, то есть берешь вечерний, так и елцевах, просто представь. И один ну лучше, и целый, там, от тут, это, вопрос, ответ, директор. Холцин, и учвар. Ша поэма, да, ажворума барцу. Если хозяйство Герсон, у них единственная религия, которой они стыдятся. А в Дунянчах, по-моему, нету религии, фанаты которой ее стыдятся. Кхел, Tesla, خب خان اسمه خوال مو أنا علاج صناعج. Tesla تون خوال مو أنا علاج إتقول شو بوا. تون خوال شون تها نسوي هم تقعش أسيتك ويرم وربو بام داقجور ورشابا. Обозначение, это як представь, вот, Там Башуган. все-таки он находится на территории шариата. Что учитывайте, что по шариату могут за это О, повесить. из-за мотивируют, вообще человек, который вот печенье. Колцинах вяжется, ой, модер, то есть там могут связать, если захотят. Поэтому Ларлошу Да, из-за не давите сильно вот этих обитателей было. концлагеря. Любой Большого концлагеря где еще? подошли не было. Тут любой где еще? Он если Тесла. И знак, да я шеду, азови знак, да, ценные иши, да я делаю, что знак, вы башни ставил знак, стандарт уже до раз криво ставил, я чё халату, камеры, да, я да. Ничего себе. Это наши знаки. Раз, конечно, Они у нас на башне. А у них, где их русские башни и знак Шаилш? Tesla, Petroglyph خب خان swastik هاو سهر swastik гошум бо Petroglyph aslan swastik хою. Русский, он один, язычник все знает, что русский язычник, Символ солнца 4 сезона года показывает. На 4 части поделить. Не, а я Tesla, все равно русский язычник все, там да он мог все, и Мишель и Хаббауэлла и Хамелда, да? Да, когда хагайтал русский башни шити хагайлш. Что доиш, о что знает. Хагайт язык. Вы шо тема? Лаптиш говорит, если до Иньо Лаптиш говорит русский, да, скажем моя. Да. Тесла, наконец-то я в своей жизни услышал все, что угодно. Услышал, как Тесла ругается. Довели. Очень культурно, при том, что еще. Тесла же сам на думаю, чувак, это было шок. Халиф, хорошо. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. То есть. И велик сандян вирош, борш, будет Тесла. Хазон Албура. Да, Хадват хватит, Сайд Али, Да, казахи местоносные исторические. А вот Елцунца видео. اتنقايو خليفي قايو فيديو حالدوات خوات سيد علي ورد وتميخش جنيا بارماتيجي دخوش حالدو Просто هانو أدوجو شوت كسن يعقدو ونهيزن هانو أعددو. Gente, подыграть, надеюсь, подумал, что ты ну, демократ, подыграть, я смотрю. Мощный, да, цунамиш? Вахабиш стандарташ срезаешь. И прям хэш волает, я занавес
Подвел раз изученный, из раз причем занавески, вот он тяга. Чей молшен, занавески. Valla kardeş, doğru söylüyorsun. Daha yatsa hazırlayasın. Formatı yaş o hayat, şu ne yapsın, ne yapsın. занавески. Ibra, вот он тяга, где он? Гайта за халифи. Занавес кайла, Ibra, вот он тяга. Санки бинет. Бирюзовый занавески. Hayva. Гайта, до тяга он. И масери знак квитетер бошек концу. Он сам кабинет кабинет бор. И кабинет мохитче. Ага, язычник, мол, не якши кажется. Видите, а зеленый, чтобы потом можно было зеленый экран, цан, видео и, да, там, сзади что-то поменять. Снег, нахуй чулкали. Вот вообще, да, любой нахуй спокойно, я да, это, да, я Демократический мир, что еще? Целило бахоя. Видишь, он демократический, хренцаш, языческий, да, он тест. Либеральный. Emre, havzal nohçe zikr diyaş bolçun işte oda diyezi olçena dat din dokunum. Ha hokka dat sonra böyle olsun sokun. Hokka gör. الزنة خيط ديت يا خليل Hokka dat kun tane ya hokka. Временная операция по требованию исламистов. Ntaru. Miçdo. Mek miçdo. Hokka mek miçado. Alo dat diyete. Alo. انت خلي ما تشوفها وايد. Halta dolçi. Halta dolçi. Вы не знаете. Сезон не был. Нет, то есть время собирать камни боли, время разбрасывать, и время отращивать усы и время сбривать усы. Ne, kastetski za zakon buzul kan tokuwasan ba'dak ha'alar. Некоторые говорят, зачем убегаете, очкошники? А что делать мне? Да, действительно. Честный мула. Вот если честный мула, хилла, уйдя. Очкошник богу. Нет, цунгбах очкошник. Зачем убегаете, очкошник? Очкошник богу. Ну, очко, джим, типа, короче, очкует, боится. Странногорский, да? Выражение, ухо. Но это самый честный странногорский этот мула Костецкий. Он памятник легкий. Я не знаю, хотя бы переулок какой-то можно назвать. Tesla, a deci de la sunt pamятник muhli ha do girzele deci goz se dolce tigre hawo ta bok gubat tutia ya halat zwat veri iz ya halat sun ya halat do ذكر ادي سو نايك واذا وشو يعرف شوات ويلتي حرق الوزير ويلتي على كاستيسكي الوزير Я предлагаю другой. Я предлагаю другой халиф Рейз Валях. Он будет, короче, голым, и его прибор будет привязан к кораблю, модель корабля будет сзади, короче. Да. Корабль вытаскивать, короче, бронзовый, статуи, охрера. والعوات شدايش كرابش داش шалабош, и он дует, солтер бабош даш, даш сундери памятник. Но ты представь, монументальные статуи ходили, царители, короче, от благодарного чеченского народа настоящему правдорубцу арабского культа Альяза, и то, где запой? На Каспии, да? Да, на Каспии. В сторону Каспия, да, Верзин.
нет, его надо поставить в Дагестане, границу, Страногорье, границу, хочу дагестанец видел эту статую лицом к этому Дагестану. Добро корабль. Добро Нет, просто да, зацепить. Тесла в сторону, Дербента, Ленин, Санкт-Холдин. Да, вот. Как он как бы хочет этот корабль дотащить до Дербента и спустить на Каспий. Бурлак на Каспий. Тесла, Цюнхалга, до Сосветленский плато, есть Титаник, шосан. Друзья, в Турции сидят и эту хрень гоняют, они, короче, представь, а эти турецкие спецслужбы им спокойно это позволяют. Но как только любой турецкий гуман, короче, ты ходишь, сразу же, короче, ты упал, отжался, мордой в асфальт. Из Лео Караматов, из шейх Убайда Караматов, Абдуллахаб рассказывает, некоторые доверенные люди мне рассказали, я, говорит, был шейх Убайдом на корабле. Фавахалет, этот корабль, говорит, остановился на мель. Остановился, не могли его толкать, шейх Убайд сказал, завяжите, говорит, этот корабль на моей яичке, я выйду, потяну его. Они завязали это и вышли и потянули. И вышла этот корабль, с этого вышли, дальше начали плавать. Вот эта история рассказывает Табакатуль Кубра, 404 страница. Что мне говорили, сам наговариваешь, там это нету. Прикиньте, мелдук туриш бор барвайн, и хаж статуя. Туюх ресторане, заправки, рестораны, корабль, ты вальсур, така, ишсел, фия, ишхилер. Фиха корабль, от корабля есть. От корабля, а я имею в виду ресторан Тесла, да? Можно и на корабле, что ты смотришь на это, впереди его, и причем он должен и корабль дал гуза, силовое движение, статуи, чтобы гравитация показывает. Короче. Большой карамат от шейха. Большой карамат от... Что это? Он, говорит, как-то разозлился на свою услугу, еще Шурин это. Он хотел его наказать. Шейх взял свой половой орган, из-под свой этот изар, из-под своей нижней части одежды вытащил. Так удивительным виде, говорит, она увеличился и поднял до плеч уже. И даже увеличил выше, чем плеч, говорит, удлинился у него этот половой орган и начал с этим половым органом бить его. И этот хадим, этот слуга начал кричать от сильной боли. Несколько раз он так сделал ему, потом обратно вернулась. Обратно, как было, стало у него свой половой орган. Потом я понял, что этот хадим, что это... Не интересно подходите, сейчас корабль ценник, как раз на нем можно бабло срубить, туристическую Мекку устроить на границе Дагестана. Да, что один, короче, Ахмаба, ресторан, шашлык, что-то, короче. Макрова, площадка, Дербент. Заправка там. Законное обслуживание. Надо нахбол, селфи, короче, с Костецким. Самый честный мула на всем Кавказе. Халид, Элч Мухасхала, салаллаху алейхиссалам, видео салатива. ЛТД. Какое видео не сравнить с этим? Асланин, даже минуту славы, я шворю. Вы раскрутиться, короче, он уже в теневом бане таком, медийном, самопальном. Предыдущий тем пропустите раз, я вас не слушал. Пухала что-то, что, видео, брат, я что.
Единственный ваш шанс выиграть, зайди в игру, расследовать, ребят. На спасение. Полностью. Закая полностью гучуала. Закая полностью гучуала. Инсад сажим. Окуна халифи бокин. Полностью тоба, присяга Верховному Совету ЦК КПСС. Они выдумывают все самому. Мир находится в руках Ребят, последний выход. Нет, представьте, что двигался. Шаду бог, в Тесла стал, что шаду. Может дахет мех дадеш боя хауни. Какие-то хитрые комбинации. Маршал Дышук, я не знаю, здесь у кого-нибудь такая идея возникала или нет, сон еще гладух, шкерчу воды и нахаем, чтобы всем угодить, можно было бы, знаете, что нам сделать? Ну вот, в общем, сделать такое вот, нашу Ичкерию возобновить, и внутри этой Ичкерии, как Ватикан Мулина, отдать им какой-то участок земли для этих мракобесов, во главе Костецкий Ротин, Папа Римский. И пусть там себе бесуют эти бесы. Я не знаю, на Теречный район или Хоси Юрцар. И тига шейца Ватикан, санцаметик бен шейн лу арглила, деш колючей проволокой оцепить ден Аслан и Шмассо Сучухец, Закаев, Кутаев. Как вам эта идея? У халифа давно идея уже больница под названием Шариат Заканюр. Халифат. Да, халифат. Зазу, Машу, Каран Махай, Чабан Махай, Саништа территории, выделите. Халифат лечебницу, отдел халиф первый этаж, Карамахи второй этаж. Если вы это сделаете в виде лечебницы, это будет как оскорбление. А так на полном серьезе пусть ведут переговоры для себя, вот для вот этого шариата, который им внутри там отмерить инсанца участок, чтобы там хырг дает. Гошин, гажнищи. Ходить на них так. На ранней стадии запущенный случай щук. Хаус везой, агайтал? Кучуави, чё запущенный стадион, что царна эл лечение говорил швацар. Слушай, хватит. Сон чё заделаринз. Эмет ок волой волчи ой. Харнири элха. О ходи алецюнг хатта. Хокчу асан был пациент, чё ой Швартбо республика, но уж лечить было. Аллах обещал в Коране и прочие смешные вещи, я это вообще никак комментировать не буду. Надо внимательно читать Коран и суру, там четко написано, кому... Так, все. Ничего. Как ему достало играть роль этого любителя Корана? По работе нужно же это делать. По его физиономии видно, что... Да, ему обрыдло просто и по инвоцу, ну и танц. Мысли очень, где и делать его, это все его просто тошнит от этого. Он даже не может... Прикинь, ты от какой-то спортяц, который ты не любишь, ненавидишь, ну вообще цатный, и тебя, короче, послали на целых 7-8 лет, ты должен этот спорт рекламировать, делать вид, что тебе он очень нравится, каждый день о нем говорить. Представь, к концу этого срока ты просто и спорт хахинок тихет, и задушит, вот и санное положение. Ну, наоборот, поддержки, как бы он теперь уже политическим блогером стал. Феминизировать. Кстати, он должен нас благодарить, действительно. Да, там импровизацию. Начальство, они его как чуть-чуть подвинули, и наоборот, полностью дуа дадия шукус. За то, что мы как бы сняли его с крючка этого
пропагандиста исламского делать виды игр. Войн по гроб жизни обязаны. Феминизировать. ليس عون ولا الخيط دو شرع ديتشو Del da dok izoi, вообще لازويا tjaffer klatsen der la duš, sažem, tjaffer örsvars. وهذا Nizgin تعقل شو تعقل خد مرة وش مصبوط خد Ne, تعتقل la dois, la do ibran şu la duasa. Do zaz diş tolşan ani sitte hadat ve esen açıyormuş. Zavati kan ihum tane no hours. Слышно про нашу идею заработать на Костецком. Да, что Стенгов взятки гладкие. Ватикан, Иса Гажнишьев, чу тест тоже, загнать его, и пусть сидит там. Исай, он я чу. Он же не Zaz mieć hovoty kan, mieć Washington. Социальные новые, Ватикан, договор. Ты мисс Хенер عيسى قبيس في الدولة حيزو عيسى حيزو يلا صراحة يدوى أسبوع أيضا دعوتش استحدثا هذا مريد يسمنا Neutral nachgeleelde neutral nachgeleelde neutral niet meer met staatsbos, dat is dus morgen. الدنيا عم دوب نوحشن ده الدنيا عم دوب Один лично адвокат председателя Президиума Верховного Совета Халдезона в ЦК КППС, лошадь КПСС. Киса Воробьянинова. إبراهيم هو أعلن سلطان صفر تعوص منه Может, даже как круче КПСС. КППС? ППС. КПС. بوتسا ППС بتاع ЦК ППС. Да, еще. Статую только Костецкий батрит ез и привезет в это под подол ехать ездишь. Да не, это еще там слишком его. Флаг с контексту едет. Правда, он этот не вот он. Защитите от этого, скорее всего, нудистские елреакценцы. Из Костецкого. И вот что-то выстрел. Tesla защитам чоюцига, просто ислам дуал та я чедой чо дуал юли мелио программш. Бог собой. И дешнеш юқор дада олқ шегешт бог сабалоял. عايز عاشو انشر الشن يحسبت مع خسر العوسو بسم الله وسلم تنكوتس دوتردوه دوتس يلش صلى الله عليه وسلم شي قولر او خزدور شوريز او خزور يلش عليه الصلاة والسلام ناخن يوقعها يحشي يق ايجن يولش يويل ويلش بايمر صلى الله عليه وسلم شا كتبول بوت سنة ايجر يلش عليه الصلاة والسلام ميجينش ديو ميجينش يلشنا صلى الله عليه وسلم سن ديو تيوش يرش تعميجي يقي وجميجي يوتي يوتشور ميجي يلشن صلى الله عليه وسلم تعنيو شرش يلش عليه الصلاة والسلام شي بارم دوق يلك ولش واترئيس يدوق الله ولش واترئيس يقبار محورئيس وهو إلى طول أقرب لقخيس
Маршал Домасаги, признавайтесь, у кого межинш цайоци, вожьехи? Sunca da inta Kanada önümde diye. هو شو absolutno dindu شواتska poemar uichen mon ati eretsa kush duro او شفيرتن ديك اوي Duro biyakba. وواضح المفاصل شيخو الترك صافي ده Zahim kommentiere att det bara samma. обязательно свой просто пропустить тенерец ладу واضح المفاصل شيخو الترك الحمد لله وبعد أو خزدور شوريز أو خزور إيوت عليه الصلاة والسلام ناخن يوقعها يحشي يقاقن يورش يويل ويلش بايمر صلى الله عليه وسلم شا كتبول بوت سنة قاقر إيوت عليه الصلاة والسلام ميجي بقى عوها بقى ترك شو شارقش هو قاقر هو قاقر ما تقول والسلام أي بيد سيشعر ميجينش ديو ميجينش يوتشنا صلى الله عليه وسلم سن ديو تيوش يرش تعميجي يقي وجميجي يوتي يوتشور ميجي يوتشن صلى الله عليه وسلم تعني وشرش يوتش عليه الصلاة والسلام شي بارم دق يلق ولش واتريز يدق الله ولش واتريز يق بارم وريز أي وهو صح إلى طولي أقرب لق خلر ميلا جرج وريز وواضح المفاصل شيخو الترك أستن يريوتن صلى الله عليه وسلم بحرس دقي دريوتن كوكش دقي دريوتن صلى الله عليه وسلم كرامة دريتون دوق Bugün Mostar meclis şey bak hateri tam yoktu. سلم Dakika derba muhu. كل يوتن أوق إيجن يريز إشت كوك يوتن صلى الله عليه وسلم شيل خرريز دائما جلت عند عيوش هو اشتردوخ إيدا دريوتن عليه الصلاة والسلام دار يلا إيد دريوتن عليه الصلاة والسلام كوك أمتن مش يوتن عليه الصلاة والسلام تن مش دق حيرشين ياتر دار يلقيد كوك هندو خاشون شيد жизни عن نخر نادنو قايا قوت يبوتشوش يقول اللي لقيت ناخبات وش ناخ وبشي قايا قوت بدا كوكش كيد بهوش حوت حوش صح كوكش كيد حيندو خامرا قطع يرجندو قطع يقا ات مليو خدشتك ماري وانكر وش يقول اللي الله يستوت ياتر يا دقشيرة ياتر تلغين سن يريالشن صلى الله عليه وسلم مش يالشن دولش دول حسر مسك حجل خزع جوش در يالشن حسر تعبوا الصحاب شاتها يالشن حسر مسك تأتو شاخل تاريس إمش يالشن صلى الله عليه وسلم نجح وقال لرق دوميش يكاتشل تيخول شخلات يوديق أول كويتناخ نجح يالشن عليه الصلاة والسلام مش لرق يقاتشل شخلات نجح يالشن عليه الصلاة والسلام مش بلش يكاتشل تيخول شخلات مش أوعى مش صلى الله عليه وسلم يالش وق الجاتحة سنة هينس هدى ديز شوية هدى ديز تم كانوا يكش خليزة مش لا يخا حاجة خليزة إذن حاجة خير الله إذ لك خير الله هينس شوية هدى ديز اشتغل باشون خزخل بس ديز كثيرة خزخ تئن لو الله كروتش تجيب نرسي تنبع روس على ديز وخلق تجيب كشي سرما حفيظ Anne سرما Türkiye bu da işte Ramazan ugur khaza ugur onda ugur çak voç Ramazan işte Türkiye أكاديميك
Академик, Чувак, спортсмен. эйвер бы, садин, хайр, например, Нигерия, Майкл Джексон, sen играете, есть, посульных. إبراهيم عرضنا الله وخلا إبراهيم عرضنا شبات إيش الله وخلا بات كأيه اللي يشوطه بسونة Üç çoğu işte büyük bol çok terdik. Нет, वो बिल्कुल मत нога иштрил, нога иштрил, нога иштрил, нога шадик, нога. إيشان إيشتنا دوك إيشان إيشتنا معتو وستايش مع الخزق الله عوش مضيوي تامك إلونش يتشو قطعك إلونش يتتيغ دابا مسواني يصبح كتير Erdoğan sen meskte koşluyorlar. أستغفر هنا قيجل المشة وشة الحقيقة قيجل سوليوتن عليه الصلاة Gar şok والسلام mu yıllar. ما جاء تيشتكر تعالى المشة الله دالا يمشى عجلة تينا يوتن عليه الصلاة والسلام أصل يقش هنا يولشة كوز شدولشة يوتن مشة صلى الله عليه وسلم عجلة يوتن يوقش خلا يمش أرو أور داس يوقش خلا يوتن عليه الصلاة والسلام شي مش Gidiyse yağdık. Değildi. Otsul ayrılım. Ну, борода красить штахлату. Как это седой цехл? Да, и бахо. Я üç buç, как обычно, 30 лет войдетин, 3 bu son именно 30 лет бöttin, 3 tuğala войдешна бöttin. İstabettin 3 bu. Tesla просто до хаста келдали нускосан яхич форбо бит зикатан до зизик шара хитин боршта гучен заставки Tesla хонзик швиташ нахча он хабучкини ара до зизик шара да الصلاة والسلام شي مش боршта губохар уичвег мял хазвар и бош зизик швитин оqara تسمش دقي دار وليتهما ويتصق مش دق ده كرامة دق ده الله دقي دار يلشن تزمش دقي دار يلشن دي خادورش داريش تاقت سن بعرق شت او عرج دورش دار يلشن شي بعرق جينر حاجتنا سن تزمش يقحا خوتلوش سنخي تريز ام قولي ويجي سن تزمش يقحا خوتلوش تزمش يقا Удавала царзешти, ЛДПР, сбоишь, ЛДПР. إشت يلتن ترقش صلى الله عليه ЛДПР وسلم يو. أوك أيورش شاكيت بول مالخ سنة قيقن هل يلتن ترقش شيء ترقش اسم ترقش يا تكون بقى وش يلش يا شرور كاي مو خلم ذات ترقش مو Представляете, мы описываем доблести, героические поступки, энцхасух и шбючханах, да? А тут подмышки, брови. Вот. И что, представь, уичхан чишта. Например, аборгеном. Ну что, нежных Allah что. Парс geliyor naş mal hazırtın boşi mal sansir. Какая гадость даже слушать это на чеченском языке. Ужас. Шелейшит, что дикхайла, что буду тебя, конечно. Кастецкий уйвы, корабль такой, уже придумать, я ж фон, да, шару. Клад кастети чаки, чуш. Мело, вообще борщ так хаз хлебош, нежно хлебош. Что хуне хаз чуеш, хаз подмышкш. Вахуне вообще борщ так будет язык шдехкан.
عيسى خفيف عيسى موخيتون ترقص كيف عيسى ده مش noch hier gewoon toofste dariwe عيسى بعد الديسا استقى مرومه واتي خلي الفيديو العيال Их мобильный. И свой Airbushin, потому что это Иордания. Я первый раз, когда услышала, когда мужик мужику говорит, «Цако, чухо, я чуть со стула не упала». Это же оскорбление, там, бета хумялит, ахукочил. Коч. Это вот Йоан Олк, и то это как там хаздат, Йоан Эльчи, макоч юхо. خليف تخطر دو صحوغة هوندين دويش مداي صحيح مسلم 257 دويش دوم يا حاج نومش تعب ما عن ذلك ساجين دو نومش مش دقع ثلاثة وقاعدة من شوي حاجة تجا هيت سويوش يو يجي يعني ميلدو هم دويش جلت حخينا подмышками كمي ماشيات شوي دورجوت ال دوي صحيح مسلم دوي صدق شو Nee, Deutsch gaan gaan niet niet, maar Deutsch Ramstern, hoe doorgaat, zo. 257 номер дока цега идочо бухча до язин именно выдергна и подмышчем дергой так и Deutsch gaan niet niet zwischen шадер. Да, ой, има борам что, ой, как хума мацебо, нохчем, тюр нечто Deutsch. شيء ده أشتيق دارش إتأچوا دقي إتحديش كدق ديتيش تحت إلى تعال إيش نوخش تون إيش نوخش خيطر بات بو قدو هنت هكاره تشور تاهم قابل صدا بوسو بوات ما بوت إيديولوجي полностью телесный моду не часть которая тебе нравится оставит это إيش мадать бусовдин that's there هر شا دق قابل هر خون پول نجابل داخل شغله اطلاع دویچ مدیو اگر قابل فهین استخن например полностью غاش دوب بعد خلق تن شخص تن شيء عادل داخل تن ويتوا هم شيء ده ادو شو تخن ايت حول دوش ديت صباح كش نوش بين بريستر دويا ما موش نقام دور إما دوت والمالنا شو ستيرنا شو ليش بو شو عايز إكرانت داخوة تنزع شيء خيج هذه هرخيو شو عايز دادي أشتى أشخني هذين نيس تقول شو نيس نجيكش يازن دو خني هذين بوكش يازن دو وصابر ديتا ديك دو إز نومر حديث حيلك إكرانت دا حين لا دو كنيك حلقة إكرانت والله تاي كامل إيش جاي حين لا إنترنت شو قينا جايتاش ده ما ده قينا I aha любой номер элек дахватыч да модуйчу денчва. Та ас бо алё 29 харинс дикду har shadeg qobal di ashtrek busol bo al bosh qiyachna del wazlure that's awesome. So tsakhla watse du qastuli busol. Sun e alar wole khit. Way qwelan del wor ba del wor tsakhlas. خليف فيديو العيال нету, а? Еще Джисус вьюч, из-за царюч царь, просто такой вот простой милвар и плотник он был, резьба по дереву. Это сходил, никаких описаний, ни подмышек, ни как стричь бороду. Мадух кунду, да. زازا يحدق بوصل الدنيا يحدق دمداتي البراق почему О, и 22:41 муслим дойзо. فشوا حاجة اشتغل مو خيردس. английский мата вообще не с перевод холландский русский мата вообще искусственный язык будет so hat не алдол хомдат голдо конто ما عنده английский мата داخل русский мата داخل دوكو ولا холландский перевод даш но английский قيتا سوعونه русский мата تسيش تلاوي داش شو اخر سو ما عنده ان شو دوق
ونادين دوتش تامبا تا سو كوبلي ونادي اسكابيتي همش ده بريموي تكست خليش ما يريد تيجا بريموي سمويسل او قيتو يشمو تيجا بو كودو اهو قار خدين نا ابرو نوخش قيتر بوتش فلتروات داشدو ادبت بيج تسوتولت ايشاش فلتروات دينشا ايش عديش باش بات كوش تشور دير بات نوخش كم تدوت А почему он, когда говорил про волосы, упустил, как Мези Дадухшей Зудхилла Улля Ляч? ده زي абсолютно верно. Главное, за сам слушай, глухо, да где. Инти мамуиш это прям на лоб. Мези выползать деш. Детям одевают эти ишары в школу. Мезит это далит. В школе юечханат эдулыты мезит это далит. Цаич дадох. Как защита от вшей у них. زازا توت او شالب نشين يهم شتي موست دليوش بو مزا نانا ويتشل جو يجي بياك مباتي هو خيو خيتو هو نبرمير شيل مالتقيت بتشاق شات اتي هم ش فيتامين د اشتي تشتات اوقع مول مد تاتسو ملاتش تاع تابلت فيتامين د مويلش مالتقيت شخيتو ديون هور شقيت طول ايش جابل كروش طول ايش يا و سيد مو كيس وقت يا فتليل ان دوغر دات اي حق يا بلبلي سبوك كروش سيد بو Ibrahim, 22:41 ileri. ايوه Zint ki ala tsagui. الو Okay, tamam. Khalid video da sen دا يا غيتشنس Evet, tamam. دا Bu يا hakikaten. الله خدا ما ملون لكو كيف شي هواي تشكينش كحمل إيرا يولش ترقش وقاعجين مخير ويولش يالتن عليه الصلاة والسلام ترقش إن قيقن هل يالتن ترقش شي تشكينش كحمل إيرا يولش ترقش وقاعجين مخير ويولش يالتن عليه الصلاة والسلام دا اوهو دا واي اخر شيء Его اوهو دا واي щели были между... Щербатый он был или убовцу? между зубов щели ба. Ибрahim сәлік дәрі. Иш чоғы хасхилч. Причем здесь ислам? Ислам бақ хули хасхилч или бақца хули ирчхилч. Вот Причем именно. здесь его качество, внешность его непонятно. Какая связь? Это специально прививается мальчикам, чтобы они видели мужскую красоту. Зудрида, Лин, смотрите на мужчин. Какие у них бороды, какие подмышки, какие волосы, чтобы мальчик все внимание устремил в сторону своего соседа, друга. И маду, и тонкая психология. Таган иш мугбу гуш маду. زازا بياك موبيلا زاز غونسا نوخش تجري بق ناخ كيجي ناخر وما خزو إدو كانت هنادي تون خز مش تون خز تشاش بوت دويتش خزي وين Мало того, еще у нас всегда говорят, что мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны. Это что за расписывание? Джаконда какая-то, арамдох кумду? دعوالا سو بده سو فيديو دعوا وتروات دعيال شعو تروي هو تنا يتسرقش هو ده حياة خشم سيتو قوتن يتسرقش يا تسرقن على خير الصلاة والسلام ترقش يوح يلتن كأيور جمة إيبوس بيتلوش يوحى يلتن صلى الله عليه وسلم جم غورغ خلر يجرجر بسنيش دوك حينا ياترتن تاقا يدوك تولت ياتر يلتن بسنيش صلى الله عليه وسلم يلتن حج جم بقبر يلتن صلى الله عليه وسلم حج تنا خزخل يحتان بوش إشت كورت يلتن صلى الله عليه وسلم شديغة تبوش جم كورت باتر يلتن صلى الله عليه وسلم مل هو شير دول يلتن ديغة بوش خز كورت بار يلتن إشت بلش يلتن صلى الله عليه وسلم يقي لتن بلش يقي خلا يلتن
Sunçin belişni yuqaha dik yokka yukhile. To beliş yürüyor şöyle İlyas aleyhissalatu vesselam. Kaç atsadējuši, la atradum. Важную информацию идет, Aleyhissalatu vesselam. говорил. İşte şey dilik ol delvater İlyas aleyhissalatu vesselam. Versin oluşa و يديل خطيرة ولد الإشت واسر يلش عليه الصلاة والسلام ميل هو شي دي يوم يجي أون دولش أولش ور يلش عليه الصلاة والسلام شي بولر تبوت كنا يلش عن هم دير وحوش سن لكش مت دير وحوش سن ويدر يلش عليه الصلاة والسلام إيش يحج كنا يلش Обычно عن арбы حج помощь كنا писал, حل Кумир веш букаш, короче, то есть объект поклонения, идеальный объект поклонения, нaqas loš bukаш Аллах, видим Мухаммед, человек. Подсознание отберешь, да, цалкаешь, что Тесла. Цун гарз улушмух подсознание. Да, какой-то объект поклонения, кумир создавать, ешбук. Идеальными чертами лица, идеальным нравом, идеальным этим, идеальный, он говорит, что непонятно, ислам здесь при чем? Почтальон, он дует шубая. Губал, короче, идеальный, как бы. Типа даже не Аллах выбрал Мухаммеда, оказывается, Мухаммед Аллаха выбрал. И сам, что? Да, ла, Тесла, 100% уверен. Ну, Аллах, хват, ерунда, юхохар, пойматол, нахма бойухар. Это Аллаху хубох. Щедин люш, та хаза, айт я бог, нюст дол, цуомца бог, цави. Это хокара пристаде, о педофил тол, нах бой, о придуркш. А о кво ичуа динан, шиена, ал шия поймарш, на шия хварана, шиена, تنخ شويق بيخلص تا وراسك الحلقة دي أولي يو إيش بولش تانتي وأخ بوخ الله أخو برام آيت حرش الله أخو آيت وبشي حقش مداتك تسلا إيتو Ali Eurovidение, ta prvo meti gihten avstrijski ujelčnice, Avstrijeri. Typično ten obrazok su opisovatiš. Ramstein, ich angliski ma تعيشات it's ugar خش screen shot تا angliski auditoriat sen çok vasa khiz prihotorion sen anglican şan nemçan sen вообще понятие моя чуал дерьмоят да юдо правит саак именно идеология что дерьмо копаться дече уж основную часть sen тоход ама дин шей дин не дин вообще плевать хотели. Ваиц как раз и этим году уша, и чё вари бог, дючен тарла, сон мнение мухла, ишца верстен адам гечтой. Цела окаязин дук, азеш цазуд гойтурион, цая гойтурион, гайлана, сон дочалды. У нее 4 складки на теле, спереди, на животе и 8 складок сзади. Что к таким людям не следует приходить к тебе, Алдой. Док нессе лагие, что околом бар. Цела берется, Айша, виш, Марьям, Шарик, лучше окуна худоцу. أزاي الله هو قالن الله تا بست ماشي يكون خسر يتشقيش وقالن هل بيشبه Харау, короче, Сахих Муслим 2180, да. Да, Рамштайн, что случайно ты это что то массово манчака просто вообще то. Вали, старшевик золотой середин, крайности швой дух дуй. تا край ты отсадил аж духой постоянно. Не, دي حرسي حركين استشتادو كوي هو شاوك شو نيس يو نيس золотой середин خان
Вай Хаммоша. шадеш бусал до. Шавек таиупаш, шая эти опус посерединке ушел. Ишь, духа, бля, это ол что зра. Я нашел, мы определили золотую середину между однополыми браками и шарипатами. Такая взяла что который угодно Всевышнему и всем нормальным людям. Хорш нормальный был, арбит будет, бульбел ешпот. Что дицу архуешь, ючи, лек ди нормально был. Архуд дерьмо, что сказать, я шикох. ناخش قوم غارتش غارتن شويلن خيط أشار قام حال تعدوش ماذا ترشيه ديد يعني هردير Дицага, مو يأكل золотой середину мою, дицага, юига, если не истакну. İşt erdeğer ve Kazakhstan'ı. İs وين قوتوا هون دوتس دينس بيرش حير بوي دينس بيرش ديك باتي هنا عدنا داتي بوش ساش بودوش وش او خليفاتي يزوي بوش ему я езет саха и خليفاتي حير إذا يوكي золотой как бы середину. يدر Вай бусал дуда мол дамул Пузик золотой середину, всякая золотой середину. Анзор мир демократ, вуш золотой серединке. Джамбулат мир демократ, серединке. Федеральный судья золотой, Путин золотой серединке. И крайности шиешваш, ну, спуцакишет все. И наши крайности, которые мы кидаемся из одной крайности в другую, это немного вводит в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня от нашего правительства, от нашего Государственного комитета деоккупации требуют, одна часть от нас требует, чтобы мы признали и заявили о том, что мы построим исламское государство, и мы будем отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Мы в этих двух крайностях, мы по этим двум крайностям, для нас эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна и всем нормальным людям. И поэтому عدوت خشتو أيهوت بلا شبقات خايم شبقات بلا Шавек в центр переместится, ну, посередине. Интересно. عون شبقات دلوقتي лицемерие, блядство, коварство, варварство. Посередине, адвокат посередине, Аслана. Мемуар Шмаков, заместитель посередине, Шмаков посередине, федеральный судья посередине, семья посередине, мысли ислама посередине, Турция посередине, Джамбулатов. Короче, человек ломает посередине. Вот Милларис, Боровой, Боровик, мы демократы, боже. Это моя боль, боже. О, меня, ты что? И вообще центровой. Там мощь, крайне, целого. واحد اللي في شو ده полностью. دي عصية крайности, короче. خلفات يشتش هدو безбородый, Ялсман يشتش هدو хуярсы. Полностью, короче, Российские Федерации, если считал. Бакет, что да?
خليك صوت دو يدو مخوان تيدو إبراهيم وما دوك И вот что видео, шо it's a take of San Church Dude, Safi, Yama Yarikada. سون خود همشه لایتی از نخه دویچ خانه تشین اگینچسن اشت ور ترگش اشت یر مر اشت بر دعوش اشت دعوجری حلقش اشت حلقه نه boş taşıyın ilginçsin. Ha imekş malati. İşte terk şer bohar bah elç takıyetaru. Это же круто, когда ты берешь на себя ответственность и свидетельствуешь. Как бы не просто как свидетель, а как очевидец. Нет вот этого, кроме вот этого, и вот этот его почтальон. Ань Гичсон, Хайбар Гичсон, там же даже начало брехня. Zaz, tuyashal ha dawulu chendun ashpshti dawulu shuqo hayna nakhna И Бог, лицемер бис as tuyashal do tuyashal mo do on khush do khumans kak popshe nakhchich wa tuyashal mo do bukh bo khumans именно, он sidmovek ya khukhilla kha Хухилла, мы в то время защищались от монгол. не лжесвидетельство юка от начала представь за От начала до конца. إشهاد دول هم نقيت زيد شون بيحكي دول على يا ريت Прививают мальчику вкус зудри, сахалит. Zaz do Мужскую hasta красоту. qochwa yeriatsa so zaz keldal nuskal dat isan yakhiyat shlal zudchun sravnut ya shorta Там нускал, нохчи нускал, دوتير نускал, اعمل سخيت. خلي انت استنى مت بالموبايل في مية صلاح 6 سكوند دوات ودوتا قاعد نوصل استنى مت بالموبايل Her video da Esen, yaptı. Çok iyi. Mustafa eski efendim kazino зависит шо ملا و казино реклам грём казино не шо Bela, شو والله زردونسون هذا كازينو شو يخشبوك شلات تسح وجريز ميالخو دق حوله يلتن حجر لا تهولش در شي ايسل خضر بحندورش دائم لا تحوجر يلتش صلى الله عليه وسلم ودنيا همني حشت خينا наложнич карбах чмич хоюшуле лак болазо кварте мис болазо это халал ежели Халиф, я эсен они описывают такой робкий, красивый, хули без всяких вот этот дерзкий, дерзкий, такой всего добивающийся, а тут яхет, шибарик, ляттабелин, подмышки белые, волосы черные, это как они черные, хинджах бюзин, они у него как седые, наверное, были. Хинджах бюзин. изудри хазон бушу халлахим хаксон. Заведующий вторым домом Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Он крал постоянно и постоянно стыдился. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. me alteru ala nis sahon apizane yoko 100% описание и голубой воришка. ودنيا همني حشت خينا حق بعرقة أبيل تسعة جرس إيش ساعت أخو ضح جر إستن يلت عليه الصلاة والسلام إستن هو دنيا نخ خادين بالمخ كزكلر بحن دورشي شيك تعم قيقج سنت أورش خينا
كورت دعسة بيرزبور إلشنو شي دول ديغ دع دير زورستون تأويرز الإلش صلى الله عليه وسلم إلشن مر صلى الله عليه وسلم جم بيخبر إز لقع جم شورة برش لخر مر إلشن عليه الصلاة والسلام جم إيرا برشة خز مر بر إلشن عليه الصلاة والسلام سن خز هليل يحسن بوش تأجينشن ويسترور واسر إلش سن خزل سن ايجن نور ديستور دورش داسر إلشن صلى الله عليه Какие подробности, мар острый, кверху расширенный, к низу острый. Комду и да. Губы не описывает он. Форму губ. И плюс кай ворбахи. Альбой кай бу. Интересно. И борг завидовать мадия, борг завидовать мадия. دورش داسر إلشن صلى الله عليه وسلم أم إلشن مج إذا يق يلهل إلشن مج صلى الله عليه وسلم عرج إرش يق مجهل إلشن عليه الصلاة والسلام أحكا جيم إلش داكل جيرج وقتنا إيش جيم وقه جولع إلش عليه الصلاة والسلام جيم تايلا مج مش جيم قيجل يولي إلشن عليه الصلاة والسلام أم ده حوالي ما قال لر ساك إزغدو مش ميت سهليز إلشن إيش إلشن صلى الله عليه وسلم ناقة شو عليه الصلاة والسلام أوه اللي إلشن عليه الصلاة والسلام ناقة كرامتك هما شايق جيت بولتك شمولة وعوج وإذا أتشم واتشم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شي ديغة إيش مشى إلشن عليه الصلاة والسلام ديغ تحيا المسة إذا ناقن إيرت أنغن تقاتشلت تهدو تيسا نيس وحيوش مشكلة كنا قد أحا يقويشت ديغ تحا مش سهلة إلشن صلى الله صنجي توقعتش نوي شو عمشتغل إيت إشاي عدو الدلش شاي جيت أخون بدي ناقن تير صنبي تقاتلس نسوة مجمع هلتن كوغش إلشن صلى الله عليه وسلم دقي درسن إلشن كوغش تحكاشي دقي دوت دوش دروش إلشن شينوس تقوق ايجن يرش تقوق ايجن هولر إلشن صلى الله عليه وسلم شينوس تشيجح نور دولش إشت كوغش إلشن صلى الله عليه وسلم دكتش نيخ مخلر كوغش درسن تاقا بلاستسكوبي وتشا كوغش يتشوتي عن بورشا إشت كوغش در إلشن صلى الله عليه وسلم كأيد بر إلشن شيكوغ صلى الله عليه وسلم مو تشيش ليلغن كوغش كأيد مو أواخيشنا غلق خزد المخلق خولرت أو خزد الخلوق إلش عليه الصلاة Полный ЛДПР, вывезен дел إحدى إده. Это воспитание. А тут мужскую, румянец озарял ее ланитый бог, зудриш язишил, стихи. Тем более еще вот таким голосом, Саша. Это все подробно. И финности нурдуг дербо, каербо, моду, нас каербо, и убог. ليت دعوة إذا ما خياتي وبتي تمشي خياتي شو قادش Плоскостопие, генок стопу его обследовали, представляете? كورش دربو كورش ولا اللي كورش كيد موخل Но это передативо, он темпочку. Стель час توسع إبراهيم هالكناش داول توسع إديجو سكا كبرسسن بيعتن دايق كيز هالبيجيني полностью башка все решает полную дайте полную бой акты
Bunca şu iman şu بسم الله dua, الرحمن şu الرحيم tehlikeli dostlar. فانظر لأوصاف خير الخلق في مدحي كأنها الوشي إذ تزهو به الحبر حجلح خلق العديك خلوش وش ديل إلشان صفاتش حجلح شاخيست وشخينح في مدحي شاخيست شائي خيست وريح حجلح على دولع بوصو كأنها الوشي إذ تزهو به الحبر إذ خزغل دوشتل قادن شنتي داقن دوشتل نقش موخل إيش إشتع نقش داقنا إيك آدي خز مودتو أستيبان أتصفات شه إلش عليه الصلاة والسلام ويتر خزدش على دولع بوصو بر رؤوف رحيم زانه خلق مثل النسيم فلا فض ولا دجر ديك ورعاني إلش عليه الصلاة والسلام باش ورعانيز ديك دربي شيغر حدول شواتسرانيز قهية تمشو بولش إلش ورعانيز قچو خيش إلش ورعانيز إمو أولتيش أسين صحابيش دويش دوكشون إميال إنخيتنا وإنسان عمايل هيش الجورونيز عليه الصلاة والسلام قهيت من الجورز هنا أجدال القرآن شو أحسن حق أحبوه بسم الله الرحمن الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم سنديرة بيام عليه الصلاة والسلام سنداخر ديش بولشارة مس سنع قرآن شور سنة شور درجة حقولة دين ديش لسارس بالمؤمنين رؤوف الرحيم إيمان دلين بولشنا أخاخ قاچ أوخيش الجور عليه الصلاة والسلام قيتهم شو بولشورز Приятно. Приятно, бля. Просто шиен починиться денеш буй, цунух агиет. Ну, что он обычно صحيح. انت صار لا هو قيد تتاخذ انخيت مقوش باختان تاع منوتا جين لدولة سوغو ده ميال انخيت الله وقع عقوتشن Нападение, что я зож? Нападение на спящих многобожников. Что я зока? Мял энхет на лаузл. Книга Джихада и военных походов. Хадисы 2782-3090. 146 глава. Нападение на спящих многобожников, вследствие чего убийство детей и женщин халдеща. Поражение, язин. Поражение Богу. Ищет подмен мою Яша русский. 3012. Сообщается, что Абу Сайд бин Джассама, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды у пророка, который проходил в Абве или в Аддане, спросили, допустимо ли нападать на спящих многобожников, в результате чего могут пострадать их женщины и дети. На что он ответил: они принадлежат к их числу. هاروقي انخيت مني بعرق نار ستوحفصو بيرش زدري اتعدلي дельше паходи саа дат и боит яшкала. Кроме того, я слышал, как он сказал: заповедным может являться лишь то, что принадлежит Аллаху и его посланнику педофилу. Аль-Ширнаш буй, цантакид мегадат, аленеях чанхул ху удамег что. Ишхаба лин насилует, бо мег царах секс наложниче мег, иш бохка мег, шадег мег. Это حقن شانتك قودو سمج الله ويوزورو ما باختو إم دلن شارت انخيتني وربا إم دلس باش موستقيبو صلاة والسلام قيتهم شوبو شورز سنمي عن هدو تاق Peygamber aleyhissalatu vesselam çok iman dil çaryak ahiye çor boş dega imel duk inoş din khilar kha Peygamber aleyhissalatu vesselam datoş şuas bo ma'nuqsun sun umatak bolşa tobat sadaş jurga çubaha yazbel jurga çuban boş bol naxtih kan qimatina su habor boş kırış deli biha bihan her doş baqruş duqsun el aleyhissalatu vesselam qaçoq hiç el şu izler زانه خلق غلقش خزوين الشورز عليه الصلاة والسلام هنا غلقش خزوين الشورز بوقته بايمر عليه الصلاة والسلام أصلا حقع بوقدال بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم بقول هي إلش مدقش غلقش دعوه قعدال شا خاصة شو قرآن شو عجاه مدق
شو في الشديد بوصل بين شو عشان أقول عني متبول بس بقول خليك عني متبول جالك ويت ها problēma, vai šo tūrnaš dīveš, tā bēcirk nišk šājušas dīveš to, išdīca da, to kā das to vērne, sahi, hadīš ēč dīveš du, šo mjālč o rilpjāxila, vai hins goiton so, bad, ja? ايش اللي خزينهم ايوه شو نفوني ده يقول شو ايش اللي Lērikš aušie gīt, eeš loqač, garz ulqā nofčan. Cun ulqa da cēlā, vai šo hins din dīts boh, vai garznaš maik boh, bad, ja, sins خزغيوقش goiton paimari. شو خزغيوق دوش فلا أورمع ويش لاتشا واهو بيخلوش شو غيلقع ويز دوقتك وقعدو هنس هر خزغيوق دويت وليلنك سو مجن دول خزغيوق شدونش هر شو بسخان المعلم نديت كومنتيرو ثلاث سياح هاي أزول سالا هر شدوي دقي خزغيوقش إيبان كسي ديول صوت أي ديول آيت دونا слова Аллаха والبلاي и замужние женщины, если ими не овладели ваши десницы. То есть для вас запретны чужие жены, кроме тех, которыми овладели ваши десницы. То есть невольниц. С ними вы можете совокупляться, если убедитесь, что они не беременны. Имам Ахмад передает, что Абу Саид аль-Худри сказал, мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. Har уже мечадуясен, описали юшу ног эти. شينش بوتر حاليا شينش ما بوش Но шей муатбуч, что он нахбух. У этих женщин были мужья. Энтвой ног чулялки, карацол, что я решу зудраш наложничий рыбо, что чуавой гамма ер, педофилия, поклонник шат. Но хаусер дуэ кар наложничий ханахбо. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Так, корж, представь, дебил. Мы спросили об этом пророка Сас. Это тогда был ниспослан, а я сразу гуку киснар халху дахкан хайшон. Балбалай, вегу кяпотин. И замужние, и женщин, если ими не овладели ваши десницы, Аллах. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними. Этот хадис рассказал Ат-Тирмизи ан-Насаи ибн Жарир в своем муслим сахихе. Так, цунт ядох шарду хахазгилкш дакилкш дегонар мино сала дикла дола асент поэмар асуитер олег мудах камайрил ал тутурнаш дичо чо хазгилк бозал дина гилк мечаду модазуон шеш майрил я гилк бях нихренаят бозал дина инохчи хуман тима аяхеш аш дирмо йити шамайр гилк шулкш я нохчи хумду شو بوصل دين دوت شلا شاي بوصل دين ديتي شاي تصقعت دوي شغد عمل ينش هدير مو تخون ما يتنش اش ديت ديزك تخوي كودا دوتش دوش سا تجات شو باي مرцалтак 34-я книга торговых сделок, хадисы 2047-2238, Буари Муслим Чурдушунаре, 109 глава, Харчо Хазвил Кшдол, Шибухар Дебила, Ухажал, Худыч, продажа рабов, Лайш Бух Шмета, Хазвил Кдусала, Хайнде Доте Айорг. Так Гиацо. 2229 сообщается, что Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал, однажды я сидел у пророка и сказал, о посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных, любим богатство, хоршбонош, гейль, мискчо, яхомиоч, лялабош, венцоги, тюллегич, тюрнашвич. Это? Хорш халятцеш, мы любим богатство Бог, и любим богатство Бог, хукамел. Бахмаш бешем Бог, дутан кадырон без бахмаш, цун улля болчан без реинкарнация юк, бахмаш без шайн хазеллек, дани селе. Это? Ха yok нохчи чунгер ху короче помню я сказал нохчи или на ог говно шар поэма рыбо проститутку лели на кадыров лели на гду шегнец хамабен кадыров шеганец боче на дуре нохчент я цадур Иван нуц да полный да вата она инзин дин тай поэма санти ала вала дечк дахкан да ваха ин мои излил вашар бара проститутка халар поэма рыбок радис движ дуэнца бисмилlah ауз билlah посланник Аллах спросил мы захватили плен любим богатство как ты считаешь Аллах что уже дасхуясан что уже бедестан амял дальше бузен хайрболь как ты считаешь Аллах поэма можно ли извергать семя невлона представь где Har hum joje de chu alialo
prostitutkšan bole, ju au hui kla boostroig. Nog ta dit ta mea moja dirmo bole, شو hui dit qdos, le deqri qdos. Yaxiyet شويه هني دينكل نسكل سن. Ishe nawas ruha hata bititi qana dati tutni bo. Просто один даже По-моему, можешь лишь большой, например, выдрывать. Удар. Поистине, мы заводили, как ты считаешь, можно ли извлекать семя невлона? Чоху хуя лаусы, что представь, да, Ну так, слишком строгий, махаленший. Вот адик дуажам тхату эн лору харбухавек шадек дойшвек мауя дынеш еду ахване. Хубо. Хубо хаусиш. Хубо шадек хушвек губо хар шканхиет мина губо. Мас чо уаз дрик дош хубо хаусиш. Разве вы делаете это? Тяхцалахар. Вам ничем не повредите, если вы не станете делать это, Аллах, ладволане. Ибо поистине всякая душа, которая суждено появится, например. Короче, царичи арачу абашхалет, ишти хулш дуя, Аллах. И процесс, я тебе. И процессы, и мухичи, и цаичи, короче, خصم نانی دتین دنیو آخریه شو دوزل خوخه процесс і موخ یچی даже خلش دو اله خوب پردوره کو هر پای ماریو بو ودیات دال اشت مسو اقرا شوا ادم شوا تا نیسیم процесс نظام دوی ای процесс تسخل بیر هر توی پای ماریو سون خا ما اتسخله عيسى صحيح ما إلى البروك يبوخ شو المدك هنت إتو قال لك مو خل إبرتس سيج بير خل عيسى سمع إسحاق إنك أوكرانيسكي بلوجر ما تسويش كمل. إيش واتي. عاوزش بايمر داش نش مدويش أسا حدش دوي بواري مسلمش داس تغير عادي انت إتسا بايمر بلابول يوتسا ألش أسقو خوير دو بلابول يوقي يخم موق دي شيء صدي شيء دنيا تبير تدولي مقاوين خاي وين ده انت عيسى процесс ساعات انت هولشول مادر بولزاب دين دي چن شاید بولغورت بیت بیش مبوی حپای مرسا موق دي چي صدي چي خلش دو الا بيرش الله خنا الله هو ايش تخليش دو يشال انت وين تا ما خاي процесс تخلش بير تخلي ما خا وين خاي بس قالك ده الله يعطيه شوات فرنسا عاشو دوكي هو فرنسا عاش اسبوع نيستو داسا ابراهيم مسألك بيوخم داش انه فرنسا известный фамилия يشوني غاندون داس اذا تاع ويش نزوا не фамилия يق فرنسوسكي فاميلي يق ايمن داس دوم любой через один дом отвошет домофона حاش على يقريش داس в любом случае король يقون на третий дом фамилии да دوكي بعض يزدوت почти фамилию да وين اسبوع هر حديث ده تنتو ده تو حديث سو بايمر بلابول خلي доказывать мадойцу 100% بلابول شارلاتان هلاقي هون دالش تغن وي هو تشواو любой чун хак и خبر يبلتاتيش بلتون خلي نو просто قال اشنا سوخينا حتى هنا سوخينا خلا حطان حش وهر خوخلا هو دوب سالا حيوك يتونش قلت له شو ساعتها قريت مدر ويطان حوش ضحى بشي حوسيش هر باي ماريو بوش انت بوخ حقن بودش خار بوش هر ديل سياز ويالير بوش وحقن دوتش تابعتا ار خو شوت شولت انا ويا خو شوت هر خو باي ماريو اشتو مرجل عيتشيك خيرك بيس خلتين شتو دو تعجيم كتاب أبنير وات دايتها ماكس عوالي ماكس مش هذا يدري ساها إتع أوجور خاز غير قشلاري تعونا دنك باش هم شلي تدويتشي حتى وساور كي يجي شوي وقت ده نراو أمل إيش إتيبا
Ugur خز غلق داری باش هم شویت یخ باتم رسیل اتحادل هم دو رسیل bilga بخ چه od zaman çata işte man namadari свободне та hok zaman doğuşta kazne kadiçe 29 Короче, ой, Аллах, бог да говорит. Короче, ой, Аллах. Думаешь, Я наш думал, Бог, нахуй. сколько им нужно найти поводов вот это все оправдать и очистить? Мадокком такой, да? Хал аш нах бушунеш. И İşin войны sim boşu bir sıla şu mikrofonla Türkçe. и войны ж бозуги, фандары, что глаз, абсолютно. Сим микрофон дай. Вис konuşma, вис konuşma lan, вис konuşma. Вис слушай, мать. Знание. Далеко сказать, удовольга. В шоке, аж в ужасе. Ты не слышал, как тут описание? Как криминальная хроника, особые приметы. Слышал, все слышал. Вплоть до плоскостопия. Что он еще не все описал? Сом Едгарч уже сижу, думаю, надо выбегать, сейчас дойдут. Милвар, эсэмс, вахвич, вушунэч. Дерук морда. И вейгум, кстати, ногтиум, что ю отрез, рилкши, таумши, да, это. И цель خلف أحد يشلوكنا через раз хотя бы шлер шлаков без. И сосал, да, сос обязательно дома. Не, экстази, да, видишь, что мацаго магазин сагаз. Ну и сос 7 век уходит. Zaz lerk sta ola, o kastetski sanuit viet poemer. Her wayne yani way elçi noqchi mat bu söylüyor orş gad o sta tagat. İşt kastetski samawar vich poemer. Мода звон. Мучает вопрос, можно ли во время половой близости не кончать, вытащить или это харам. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел спать после близости, он чистил свой половой орган и делал омовение. Если купаться не хотел, и ложился спать. Купаться не хотел, то купаться хотел. Да, да. Очень костецкий вырубал, а выходы. Zaz lerk sta ola, qita söylüyor, lerk sta ola. Нужно ли брать большое омовение жене после оральной близости мужу? Жене нет, ей можно обычное омовение сделать, хватает. Если не было полной близости, имеется обычной близости, просто за оральной близость мужу, что мужу нужно, если было семяизвержение, если не было, ему тоже просто обычное омовение хватает. И жене тоже обычное омовение хватает. Да. Прямо разрок. Ты что смеешь, мелочок, خلي يغلق شحال داير انت يا تدقوا دوي اشتغلي او خذ ويش كلش. Если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, и не говорите ему это другими словами. Этот хадис привел имам Ахмад.
Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие со слов Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. Его передал Ауф ибн Джамиля Аль-Араби от Аль-Хасана Аль-Басри, от Утайя, от Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. И цепочка передатчиков этого хадиса достоверная. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, смысл этих слов, то есть тот, кто призывает к своему роду или к своей нации, или к своей группировке. Например, если он ингуш, то призывает ингушей. Или если чеченец, то призывает чеченцев. Каждый из них превозносится своим происхождением и гордится своим родом. Это и есть превозношение своим происхождением. Поэтому слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то есть кто-то будет гордиться своим родом или происхождением и так далее. Далее говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца. То есть так и скажите, и не говорите ему это другими словами. То есть скажите ему это дословно. По той причине, что когда ты начал гордиться этой джахилией и своими отцами, и не гордился тем, что для тебя гордиться обязательно, а это ислам и религия, то тебе будет сказано: схватись зубами за член своего отца, потому что это то, чего ты достоин. Хаусал и арбовый, он абсолютно ношца, алгашца, бал, бачо. Он делает, он силий, Цуда душный вопрос, и что ты ночь алгаал, и что тугакин душный вопрос, да? От арбочин вот бала бачон. От сюда еще да душный вопрос, да. Тогда не он чего только что, да говорит еще, шум хермат хердут я да, я харнах бат. Halkamel nu ahvet lelul ублюдок и поэмор ю албос, и олитор душашбо. У каждого человека есть 360 суставов. И расслабляющий, и ватер, и казино лоуфер, да и тысяча, это было. Расслабляющий. Ну, это, олш хазма хазар, кто-то гордится своими отцами. Хокар, это бог, гордыня, именно, хаддаиш. Ничего себе, представь, Вейг хокар, ху предлагает для что хайшун. Хар аморальный ублюдок, изи хокон гуандалия, асхаб шибо питухиш, насильник, мне, там, шат, отброс, голштва, шияхтер ублюдкш. Харах, пример для подражания, бог, вой дай атбит, иш бийца, бийц, бог, иш буч, чем и эл есть бог, представь, да? وأس بوقن قريشيك تبايا مريك بوسي إيوايتن الله خيك بوسي إدمالبو بزناخ شيء دينك شيء وري دينك ليتي شيء دي دوت ياش دايولي شو قوم جير يتشو إيش تخيت شوق نوخ شنو نوخ شوشا بوش ليل تون بوس هاي دينك على تا يتيو تجيوتهم Hocken nog bij Marien Lielschul, haar goede hoekschach, haar schadek Deutschach, haar nage Deutsch Lielschul, zo pituschnek, bo nog snel maar goede te haar dirmo. No, nog je kan merksdeltje, daar ba al deel tjauw maar je zo pituchi schia Deutsch, daar nou ja zo der schnellers, zo merkdik zo hoor, wat is zo te daar je uiteraard, prem tiga zo koch niet kwaten, als diknek hakka ja was. زوتو يسري دي فيتو جيتو شوكتان بو نيس يو الحباق قاز بوي يبا واشون دينا قوز قلنش ياش شوغا اتماجدك شتوحا اش ديتان تورنش دي الشاق على دروغيش فايز بين واش فلترونا تور دا شوغ كيرت شي بوخ داغوش نو ارخيوش وين شاي كراي شو بيتوخيش كوي بقدل دين دوتستر دو يتو تاقوي حوصر دوش نوخت شون يعدو على شيتشيات جارشتني يتو اش نوخت قام ايخني اش دين Als delig tiersen bij, wel delig tiersbol nochtje, gieten boei, na eten dirmo relsi, deel hoe nee ding alle boos, Allah, dit is ook, Allah hoe alle deel niket zel zangi, deel zapen matse weten, deel zangi. هر آلة سأل دال كربع شنيع زود عنيس بمجد سأل دال ليش بيت سأل دال ليش بوحكة سأل شيء ده دقت يوش دال عبتيش شو دال عديش داسر شو داش ما ده تخديش بوي تسار يقدقن دواش دوي تسان دقد إنتون إيش تتيل عدت فيتيش دال إيش خده وشو الله وشو نقدو ترونت يا أخي عش يغز ويعشول
ديل ما بيتش ديل تعمو تحن ديك تعم تعلق ديل ديل تسوازي ول تع نوخ ويزشن بشيري تشوون يدولام تحلوال خزيشون تع نوخ ديل سوازي ول ويست خلوروش ناخ بويلهم مدو ديل سوازي خدا وول شو شاقوالن دو ادمت دي قروات سوازي قي حيقم القيتم شادو موغشل زريني شايل غمايل دحيا تو دنيا تا يون هاو بيرسن وقوي شوات تو تاوين هر ايش مديه دون جشت مديه طغن وين جوش اي ويدايش هم وين طان ويدايش حد عنده هم حاجه هو دنيا انت عمال دين هو دنيا انت عمال ايدل شدات حتى يعلج الحاجة شيء ويدايش ليلن شول نيس هم دات خنسي تحم داس بريدومتين دو بوخي حاجة يتش دير دات تخن ويشادل هم متى واتن ايجا راي نزم لي يق وي ماخ بنا حيجا ياش وي هم حق يت ويغر هم دوق حياتان يوروبيسكي باتشاقا ديمقراطي مارش وي قيتا قيات هور تجا مارش في تويزي وي دايش ليلن هم دوقا ليلن نو شو دايش دات نوخ هم نوخ نو تاب شاش دو شريبات بريقات ول بيت ول يودي اس نيس من نوخ دايش ليلن دول نيز مش دات ايش دولتش يودي عم يوخ شو كافرسكي تغوتسكي هنا ادنك الله هو باي مرو ما هو بوخ شادات يودي قز حايو وعم هوشو خرچي شا كيفيرش نسوي ايش سوليتش نشوف عندي ايش واتر بلتك ايش ليو دوتا شابوسو بوم واحد شولشين تاس هما اللادات قيتهم يروس اللي بونك يحبوسو بخلو شوتي نجح حويت ايت شخي اتحدي شختيه شوي حو اعتقم يا دول ليش وجن ديمقراطيسكي باتشاق او صبوسو بخنادي حوهن دو اتعت بلتك تسول دو على القيات اشتي باس حوهن ايت حلادا اش دياش قوبل دياش واتا عيرنا واست بوصل بسوخيل غير ترشي سو بوصل دين وخلي تشوتي سوقياتا انت اصلا بتاعهم بون هر دي دون ابوي مر حدي شتون دست اس سبوهن حال هو حبوي مر بو حبوصل بوات سون توخل دو حبوصل بخلتي تسال شو حوالي حقيقات تردو سو ات داوي سو ات يتا عطيرو تسوتي تاع بالبول وني قاعدين تعدين لو شوي حول واش دوين بوليتسكي وتشاستيون واش نيس مولون غواش حول Eto, honda goinea mahkama du. هو واخي وتشيك والين سوميتشاني سوات خوميتشاني سوات حجوشه. اتشواق استور دوي. نه mahka دول سير نيزمش تقاستو ديش دو نو اتساخولي نو اتساخول شون كيرتاون اسو تا بيدافيل دو سو فيريرتشي همي عيي يزي حسو اوت او سو حجور. اتشواق ماستوش هور نوخش مارشا ولش حسون يعري ان دو تعربو بيدافيليا تونت اول احسون اغروش قصه حجر ور حصوي شولو وو يتجر دعوت وذا قيتو بيتوشوك حسون يعري ان شو زدري نسيلوت بحنان هنا دين دي دوي اس هنا دين حاجه هيوا هنا دين دي دوي حكان سون هنا دين دويش مش شو خان تخوي بوا بياش دوم اجيك تصقدو شي بوارش دو تشياز واش دوم شتو شو صارني تياش شي بوارش تاج ما ياتشوف تاع يتو شو باي مر ما تغلط تاج ديل وقلور تعلق اس بوخ با بوخ شو باي مر تاج خزم خلي زتو خلي Халиф, слушай, а если вот они говорят, что нельзя, ну, гордиться своей национальностью, خزم خلي خليه صون خزي نوع تشوات واديج И казино лоуш гайтиши, та има тем, то напряженный его чай. Казино лоуш, реклам казино гайтиши. زو проблемات لحظة توش ماكس هو ما شو تاع سلام علم دوت شمو Макс, Макс, Машто, реклам вы. казино هو гайтиши. ماكس
اون خزي ابر زيلن بايسن جورش ميال جو خز كانت والبحرس كلا ساعة شو باسرسون نا ايك دربو ساعة شي نوختي مطا شي نوختي سود شي نوختي برسول ستو ايش هذا هم دي شو Халиф, слушай, я другой. صبر ديسلدون اسن هين فاهم سنت دوشتو اشبار صور ولا اسما خيتر سوق كاكو خرينا دوچدو مالчик شندولشدو تشاشدو يالسمونچوا انت تا شو في باتسان تابو شارو نوتسا تربوش كيغلر هدو ايك نوردوش يغوش كيغلر هو باغاندو ساعات شيء نقلون شخليس كايهم خصيتش تاع شو بوش غورياش بات يالسمونچو تير تشاش دوچ دات تشوخر بات هنا اوقع مالчик شبات نترون تجمچك سن هاي ددسا دا قصبل ايش انني ني دينو ولسكا بو شاكيتاسكي شولك سنسول شادولمنا قيتر سو يغوش يعني اي غوش دا تو تياترا لوكسو دا تاچو بوش نورليك دا بوق ناقا بر اوزون دا بوق نا خودتنا بوق ناقا تاگيتا كازينو ريكلام تاگيتا شو مالوچ نكلا بيرش دا قواشخلا خير им на прием да я Халиф, что, грубо дьютишь, а ты... И важно, забила велика айна сразу. شين زني لا سوني براني غوش ليبش نوردو كيغلر يتو تامشني ابيزاني وقيلور دعنا خلص خلصون هرجو غيرنا هرجو غير دعنا هادي نبغى خلصح وزوجة надо здесь дальше وغاداش عايش أشغل تدسون Зато казино помогает. Зато казино помогает. Вот эти деньги. Особенно воды. Играйте и выигрывайте. А ты давай موسر ملوز хотя бы цена. Поехал. А еще до социальных хуевов. Reklamir gahsuz duyuyorsun, sabırda hiç reklamir gahsuz kılatan mı busun, sabırda. Ибрahim, ты знаешь, что первые 2-3 раза, когда ты в казино заходишь, тебе позволяют выигрывать? Однорукий бандитоны, бая. И казино выиграть моду хаун, Макс. И что уж платит, что казино вся жизнь, а что уж очень. Просто один раз я туда как-то захожу за всю жизнь, закидываю туда 20 копеек и достаю там 200 тысяч. Вот и зюхса выигрыш. А вот что годами, аж что кушать 10 раз, духу амаю, что халюа, что. Или и казино хагали, бая, выиграть. هو تعال شو تقدر إبراهيم صناعة واسطة نوت وات إتوا في كوارتير في مشيان يورتر تسينوا إيميلو هم طعن إتشويلن تعرفش دوي بقى ديتش سولر الله يخسكي ورانده شو تحن دوي بقى شو خدي أشلخها شيء ثاني قي أقو قي خرج قي تقي صعب جوجي تونج أخت دعلوش تونج شودلو شهادة دعية بوش قي تعجي قوبش قالوا قي تعيات ليوش بول تو درختوي لا واستوات شو كدي كرو تاعت كمارش شغل متشنا رزق كردوش تاع شو كمارش قالوا إتوا بولنس تو واحد يرقي مل Изам, конкретный предприниматель Хэллоу. او ماكس تامشن متشنا رزق تدوش تاع كمارش قالوا توري شو تقول أحسن سوق شيء إيميل دو هم نوع آخر كيس دو جين أقول دوي بين ديت شيء تان قصة حقيقة دعوة تنا يا ملا بويز يوقش يا عمار شن قاعدين عندي لو زي حبوش مبات 100 200 500 تش أحشى دعوة دي
Poet ne eču da oko ne duibe iten šul da ete tā jēl harte cünk ākš dālos čūduļič, te hutā iet ijā dāhuti colšet. Сытой хеймолш. Нет, их И ловзич столько. легко. Сколько тебе лет? Скоро Верю, что он есть, но Кто к нему Бог, но как бы к нему часто не обращаюсь. Когда последний раз звонил ему? Богу-то? Богу-то, а что? Да уж и так и не вспомню. В церковь я не хожу.